te flécha te dombangana ni te mimbaga bɛɛ do a kan ko te flécha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sanikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flécha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flécha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flécha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé ya an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé ya la jus pressé ya k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé ya a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé ya minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS afɔ jama jigi haju wasa k'aw ka kuran minanko hami ba pewu Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS do aw ka ampoule OTS a batterie ta n'a kuranta panneau fili ni kuran fili OTS pompe solaire kuranta ani batterie ta aw ka batterie jimaw ani gel n'o ye batterie blende ye dagabana téléviseur écran plat a marque siya bɛɛ lajɛlen OTS la ɲinɛma kɛ min fɛnɛ kɔ lampadaire solaire do dukɔnɔta ni kɛnɛmata k'a ka salon ni chambre minɛ k'u suma dɔbɛ a fɔ humidificateur ani climatisation a kuranta n'a batterie ta fɔ ka taa se a ka réfrigérateur ni congélateur mɔ ka danfara bɔ dugubaw ni togodaw cɛ an filɛ nin ye daba naani na Bozola rue la Prime ka tɛngu kalilakaw ka duba la alimamina botigiba fila cogo bɛ ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 bɛ aw ka bila la ye ngoloni na ɲarela kaburu do tɛmɛnen kɔ i kundalen kɔntɔrɔ ni sanɛ kan OTS boutigiba dayɛlɛn bɛ ye Kolokoro ta sira kan Moribabugu kɔnɔ i tɛmɛnen Moribabugu mairie la ni y'i numanbolo lajɛ OTS boutique dayɛlɛn bɛ ye ka yɔrɔjan taama fɛnɛ bɔ a ci la établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS kɛn bɛ k'a ka boutique belebele dayɛlɛ immeuble Nimagala la yɔrɔ kura tɛtinɛku do min lasɔrɔ ka di n'a mago jɔra na a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 walikele 76 97 39 45. Chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RHHM Buzz. RHHM les gens encore nouveau au bismillah kokura. Alors émission mani keleka RHHM Buzz, émission bien dimanche ka obonya fina. Mon équipe du jour, Cheikh Nito Aleni H. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Voilà, mais ce qu'on a mangé fait c'est le local là de. Beklovila. Anana tuguni. Ok. Amenyo mbolo. Ash. Chaitin dabla nana tuguni mama ni de. Voilà. Et an ka foli bɛ an filɛlibaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen depuis yan f'aw sigiyɔrɔ la. D'accord. An y'a daminɛ ko kura tuguni aw bisimila RHHM Buzz sanfɛ. O kelen don. Voilà. An bɛ ɲɔgɔn bolo. O kelen. Awɔ. Donc an b'an dɛmɛbagaw fo ni olu y'an ka sponsor ye an ka sponsor fɔlɔ te flécha te min ɲɔgɔn tɛ tew bɛɛ lajɛlen na belebeleba b'a la fitinin b'a la n'o bɔra ye jus pressé ya jus min n'ale sukaro bɛrɛbɛnnen don a ka ɲi aw ka santé ma a saveur ka ca kojugu wa a bɛ sɔrɔ aw ka alimentation bɛɛ lajɛlen na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ OTS Cheikh Ousmane Traoré ele aw mako mana jɔ sokɔnɔminɛ fɛn fɛn la batterimaw courantmaw a bɛɛ lajɛlen bɛ wa an ka produit ninnu bɛɛ sɔrɔ aw ka boutique bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Cheikh. Naam. An bɛna se an ka invité ma sisan. Ala sɔnna. Ash. Ale fana bɛna ɲininkali caman tɛngu na a la. A bɛna a b'o ɲininkaliw jaabi maliyɛndenw ye. Naam. An bɛɛ lajɛlen ye. A hakilinata ye min ye Mali ko la bi. Naam. Nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka plateau kan dɛ. Naam. Nin y'a siɲɛ filanan de ye. Donc an ka tɛgɛrɛ b'a fɔ an ka invité kun ni ale ye Aziz Traoré. Aziz Traoré. Aziz. Ko bɛ cogo di? Ko kaɲi. Ça va? Ça va. I bisimila. Ba. An y'i wele ko kura y'an ka welekan jaabi a diyara n ye. Nin n'a bɛ kun. Bien. Nin t'i siɲɛ fɔlɔ ye an ka plateau kan. Donc mais a mana kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a lajɛ minnu ma tɛmɛ ne lajɛ. Donc an b'a ɲini fɛ i k'i présenter i tɔgɔ. I jamu. I bɛ quartier jumɛn na?
i ye siya jumɛn ye ani sɔrɔ lamɛn hakɛtɔ bɛ kuma kan. Bon. Ne tɔgɔ ye Aziz Bouderbala Traoré. D'accord. Tɔgɔ in bɛ mɔgɔ caman hakili jigin mɔgɔ dɔ la. Voilà. Bon, donc n yɛrɛ bɛ theoretical physique kɛ. D'accord. Bɛ Badalabugu n bɛ FAS la. Bon, n sigiyɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ ma. Ok. D'accord. I sɔrɔ lamɛn ani i ye siya jumɛn? Ah bon. Voilà. I siya kɔni o kɔni bɛ se ka fɔ. N ye sɛni foyi. Ah ok. D'accord. Ok. Problème t'a la. O faamuna. An lajɛbagaw ka da u tulo kan Aziz kelen tun tɛ an ka invité ye bi Rukiya Tani Rose ale fana tun invité len don mais mɔgɔw b'u ta la ala b'a ta la. Tani Rose est-ce que mɔgɔw b'a faamu? Madame Vichère. Ah Madame Vichère c'est vrai. Tiɲɛ don Madame Vichère. A ma se ka yan sɔrɔ i n'a fɔ n tun bɛ k'a fɔ cogo mɔgɔw b'a ta la ala b'a ta la. Banni dɔ kɛra a ka famille na. An bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ la k'a da yɔrɔ sumaya. Émission nata ou bien semaine kɔnɔna la Tante Rose ale se yan nɔ Madame Vichère. Donc an bɛ continuer ni Aziz ye. Aziz. N tɛ sɛgɛn tɛ ɲinɛ nin t'i siɲɛ fɔlɔ ye. An ka plateau kan yan. Tɛmɛnen na i y'u ka biographie ni i ka bibliographie bɛɛ fɔ i ye école minnu kɛ o fɛn ninnu mais i ka ni Zeyina photo bilalen question nataw cayara tugun i ka école ko n'i ka diplôme ko n'i ka parcours kan tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ donc mɔgɔw bɛ ka ɲininkali kɛ i ye kalan sugu jumɛn kɛ diplôme sugu jumɛn b'i bolo i ka parcours école kan ne bɛ se k'i da don o la k'o fɔ an ye. Mɔgɔw ka o ɲininkali kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dabaliban tiɲɛ na. Tiɲɛ don. Dɔw yɛrɛ bɛ n wele i ye kalan kɛ min i ye kalan kɛ jamana jumɛn ka taa sɔrɔ olu si tɛ dabaliban ko ye. N y'a fɔ n halisa n bɛ FAS la faculté des sciences techniques bɛ fɛnkɛ la yen nɔ halisa bɛ master physique théorique kɛ la yen nɔ. Donc voilà. I ye élève yɛrɛ de ye. Étudiant. Mais je dis je suis étudiant. Mɔgɔ fɛn min galon tigɛ. Non, moi je pensais que e de bɛ ka cours di. Non. Ok. Je suis toujours étudiant. O de la n ka publication na n b'a fɔ. Ok. Y'a ye. N bɛ theoretical physique de kɛ. Physique in bi mɔgɔw kɔni dabaliban tiɲɛ na. Mais mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'a domaine yɛrɛ de bɛ yen. Mais a kɔni mɔgɔ man ca à vrai dire. Mɔgɔ man ca parce que hali wagatiw kɛra Mali la yan nɔ mɔgɔ minnu tun bɛ yan nɔ o tun man ca. N bɛ se k'a fɔ hali an ka candidat bɛɛ la mɔgɔ min ye physique théorique kɛ o ye docteur Cheikh Modibo kelen de ye. N b'o de dɔn. Bon Maguraga o ka surun a la dɔɔni. Jola Bagayogo bɛ États-Unis o fana ye théoricien de physique ye. C'est un Malien bɛ États-Unis. Voilà mɔgɔ caman yɛrɛ b'a dɔn. Voilà o domaine kelen ninnu de don. Albert Einstein fana tun b'o domaine in de la. Voilà c'est un peu ça o dɔrɔn de don. Bon min ye ka kalan kɛ yan o bɛ mɔgɔ dabali ban. Ka sɔrɔ a man ka mɔgɔ dabali ban. A jateminɛ n b'a misali di ma se b'a faamu. I b'an ka artistes de ye u bɛ dɔnkilida degi yan Mali kɔnɔ ka kɛ dɔnkilidalaw ye ka maliyɛnw dabali ban ka tila ka taa diɲɛ wɛrɛ mɔgɔ dabali ban. Hali sisan n t'a dɔn i bɛ wani wa jɔn a bɛ concert la a bɛ tourner la. N'a bɛ dɔnkilida kan jumɛn na bamanankan et puis ne kɔni y'a ye dɔnkilida a y'a daminɛ yan de ne b'o de dɔn. Donc ne ka kalan kɛ yan nɔ ka tila ka nin hakilina ninnu fɔ a man ka mɔgɔ dabali ban. N'an ka artistes ta ma mɔgɔ dabali ban ne ta man ka mɔgɔ dabali ban. Seulement dɔrɔn an ye yɔrɔ dɔ de la baara la dɔrɔn mɔgɔw tun b'u janto yɔrɔ min na o dɔrɔn de don. Bon ne ministre n'o a bɛ ka ne bolo a bɛ ka a fɔ ko gafu. Bon awa Aziz bɛ ka fɛn fila comparer k'u da ɲɔgɔn na fɛn minnu man ka da ɲɔgɔn na ne ka faamuyali la parce que n'i ye artiste y'a lajɛ volet fila de don académie bɛ yen tout comme i bɛ se k'a kalan ka kɛra i ma don académie fana kɔnɔ o ye mun de ye bamanankan na i bɛ se ka kɛ artiste ye ka kɛra i ma taa école la i ma taa artisteya kalan kɛ o bɛ yen tout comme i bɛ kɛ artiste ye fana n'i ye chance sɔrɔ ka don kalanbulon kɔnɔ écolesow la pour que ka art kalan kɛ donc mɔgɔ ka kɛ artiste ye yan k'a daminɛ yan an b'a kɛ généralement o ye mɔgɔ ye minnu ma taa école la k'a daminɛ duguma yan fo ka yɛlɛ comme dɔw fana taara école la u fana y'a kalan kɛ fo ka yɛlɛ o ye Sidiki Jabate ninnu ni Habibu Koyite ninnu ye mais Umu Sangare o kɔni y'a ta n'a ye duguma yan a ma taa école la pour que ka taa dɔnkili kalan Salifu fana bɛ ten maintenant ale ka cas la a ye discipline min fɔ a ye kalanbolo min fɔ k'ale b'o kalan kɛ est ce que o kalan in o bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ académie ye wa. Voilà
Et mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu n'i y'a mɛn ko fɛn fɛn nana académie la comme k'a don kalanbulon kɔnɔ o kɔrɔ a tun bɛ diɲɛ kɔnɔ de fɔlɔ dɔw tun b'a kɛ a faamuyali tun bɛ dɔw la olu de y'u sigi k'u hakilina miiri k'a ye k'an bɛ se ka nin dɔnniya in koron k'a don mɔgɔw kunna u ka denmisɛnniya la u bɛ kɔrɔ n'a ye misiki nana ten wagati min na misiki kɛra ten armée kɛra ten diɲɛ discipline bɛɛ kɛra ten diɲɛ fɛn bɛɛ kɛra ten a tun bɛ fɔlɔ ka sɔrɔ école tɛ u bɛ sɔrɔ k'a ye n'a dɔnniya koronna k'a lasɔrɔ u bɛ sɔrɔ k'a ladon école la anw ka komi an ka ko fanba bɛ kɔfɛ o de y'a to halisa bɛ mɔgɔ fanba bɛ misikiw kɛ kɛnɛma ka sɔrɔ ka don école kɔnɔ bon hali n'a ye misiki ta minnu taara misiki école kɛ olu ma misikiw école kɛ yan ka tila ka e tɛ ka Sidiki fɔ wa ka tila ka kɛ star ye fa jamana kɔnɔ o tɛ dabalibanko ye o. non bon o yɔrɔnin na fana ne b'a fɔ e ka yɔrɔ ni musique ta kelen tɛ parce que mun na on a l'habitude ka hali ni ma taga école la ka dɔnkilidalaw ye ka fɛnw ye mais e ka mentalité ko mɔgɔ k'i sigi ka réseaux sociaux kan an ka tile la dɛ n tɛ genre avant les parents et tout n t'a dɔn n'a sɔrɔ mentalité tun bɛ mɔgɔ la min bɔra n'a ye a ka dɔn k'a fɔ an ka langue falen an ka don ta an ka bɔ ta ne kɔni y'a mɔgɔ fɔlɔ min ye a kɛra ale. bon awa ne yɛrɛ bɛ fɛ donc mɔgɔ ka dabaliban kana na e dabaliban. aw bɛ ka kuma caya a y'a bila aw kunna diɲɛlatigɛ fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ils sont exceptionnels. exactement ça c'est des génies. donc e bɛ mɔgɔw dabali ban. nana kama donc anw kɔni dabali de bɛ ban. voilà. ne ka faamuyali la ne tun bɛ fɛ Azizi ka yɔrɔ min pɛrɛnprɛnla tigɛ an ye o ye cadre académique ye a bɛ ka kalan min fɔ kalan in c'est vrai diɲɛ kalan bɛɛ y'a daminɛ duguma de fɔlɔ mɔgɔw cɛla la yanni a ka don kalanso kɔnɔ ka koron ka kɛ sɛbɛnw ni fɛnw ye pour que mɔgɔw k'a kalan mais bi bi in na ale bɛ ka kalan min fɔ tan ne tɛ mɔgɔ dɔn diɲɛ nin kɔnɔ yan k'i y'a kalan ten c'est à dire k'i ma don académie kɔnɔ école la k'a kalan ten bon kulo bɛ taa kalanso. Ouais, mais non, moi je n'y parce que kalan min do a kɔnna ka don méthode académique fɛ joona quoi o de y'a kɛ mɔgɔ bɛ don a fɛ ka kalan tɔgɔ fɛ. cogo di i b'a dɔn discipline caman bɛ yen o bɛɛ lajɛlen bɔra an ka physique théorique de la physique appliquée ta minnu bɛ kɛ ingénieur ye télé o ordinateur o mun ni mun même les astronautes minnu bɛ taa kalo la k'u tilan bɛ bɔ physique théorique de la hali olu de bɛ mathématique hakilina ninnu dilan mais fɔlɔ mathématique tun bɛ dans la nature a tun bɛ égyptien bolo tun b'a ɲini ka na ka sɔrɔ a ma don école la mais a ma kɛ méthode académique ya donc discipline dɔw bɛ taa école la joona dɔw ɲɛ quoi o dɔrɔn pe de y'a danfara ye. donc pour toi a tun bɛ yen fɔlɔ a bɔ ou bien a bɛ yen. anw de m'a dɔn dɛ a bɛ n b'a f'i ye Albert Einstein y'a ka hakilina dilan depuis 1905 san 1905 wagati a y'a ka hakilina ninnu dilan k'a publier diɲɛ kɔnɔ physique théorique bɛ a mɛnna mais anw de tun t'a dɔn parce que mɔgɔ minnu tɛ ɲɛɲinini kɛ f'aw b'a kɛ dɔn ni ɲɛɲininikɛlaw ye min yira aw b'o ta donc ɲɛɲinini wo dɔw bɛ a t'olu dɔn quoi o de la i b'a ye domaine falen bɛ yen. ministre kuma lasurunya la ne bɛ fɛ ka kumakan laban min fɔ Azizi. a fɔ ko gafure. ayi chef ko an ka wele ko gafu donc an b'a wele ko gafu. voilà ne bɛ fɛ Azizi ka kuma lasurunya la physique théorique a ɲɛfɔ an ye bamanankan na dakurunya fila la an k'a faamu. o tɛ fɛnw dan cogoya miirina yan fɛnw danna cogoya min na i bɛ miirina olu danna ni miirina minnu ye k'o kalan k'o ɲini k'o dɔn ka o bɛnkan dilan jate sira kan créer le formalisme mathématique correspondant i y'a ye misali la sisan ye denmisɛnninw bɛ balançoire ni min kɛ u ye den sigi a kan dɔ b'a pousser dɔrɔn k'a bila u bɛ taa ni ka segin kɛ n'i y'o ta k'o lajɛ sisan tan dɔ ye pendule kɔnɔ en physique ɲɛ b'a la bon n'i ye balançoire fila sigi ɲɔgɔn na o y'an donné double pendule kɔnɔ o bɛ kɛ master la en physique théorique i y'a ye ɲɛ b'a la misali la n'i ye kɔnɔ ta k'a lajɛ olu physiciens de y'u miiri kɔnɔ ye ala ka danfɛn de ye o tɛ phénomène naturel ya a b'a dan cogo la a danna ni miirina minnu ye k'o dilan k'o koron k'o bɛnkan dilan jate sira kan fo k'a ladege ka kɔnɔ artificiel dilan n'o ye avion ye y'a ye o misali kelen de filɛ nin ye tile la u ye tile lajɛ a b'a dan cogo la k'u miirina ɲini k'o dɔn ka tile ladege k'o dilan k'o kɛ bombe à hydrogène ye Amérique b'o k'o de kɛ k'a yɛrɛ lakana y'a ye physique théorique ka miirina o de donc domaine min b'o miirina ninnu kalan dɛ o de ye physique théorique ye maintenant n'i sera k'a développer i b'a k'a dilan k'a fɛnw yɛrɛ tiɲɛ yira a bɛ i n'a fɔ n'i ye science ta sisan i bɛ miiri fɛn fɛn kan o bɛ kɛ science ye
ni sera i b'a miiri fɛn fɛn ka o théorie ye ni sera ka développer o ye science ye n'i y'a dilan o y'a kɛlen technologie ye i b'a dilan ni fɛɛrɛ min o y'a kɛlen technique ye o de la FASI ye faculté des sciences et techniques hakilinaw yiralen k'u kɛ tiɲɛ ye a n'u bɛ dilan ni fɛɛrɛ min mais yen olu tɛ dilanni kɛ parce que technologie tɛ yen ɲɛ b'a la. D'accord. Ngafu. Problème t'a la. Problème t'a la. An bɛ avancer Aziz. I bɛ ka i hakilinataw fɔ a bɛ wagati bɔ sisan. Pour ne pas kɛ an ka fɔ a janyana kosɛbɛ kosɛbɛ. Est-ce que a bɛ hakili la don n'a nataw la ka ni école dayɛlɛ i ka hakilinaw. Mɔgɔ caman ye o laɲini mais m'o jaabi di. Ok. Min n'a ka di ne ye a ka don jamana yɛrɛ sariya sun na jamana ka ta. Parce que n y'a misali de ye diɲɛ jamana développélen bɛɛ la n bɛ se ka n tɛgɛ fa jamana développélen 10 aw fana si tɛ se k'a sɔsɔ a bɛɛ bɛ baara k'a ka kan na mais a kelen o kelen y'a ka kan ta kɛmɛ kɛmɛ sigi la 80 miirina bɔra mɔgɔ wɛrɛw de la hali i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw tun tɛ fanga na. Ok. I y'a ye donc n'a fɔra sisan ko ne ka nin école dayɛlɛ i bɛ mɔgɔw sɔrɔ c'est vrai u bɛ dɔnniya sɔrɔ tiɲɛ don fana mais u ka papier tɛ lakodɔn parce que jamana sariya bɛ tubabukan na n'u ka papier sɔrɔ anglais la a tɛ lakodɔn. N'i ka papier b'i bolo anglais ni k'i bɛna déposer Mali la a tɛ ɲɛ f'i ka yɛlɛma français la donc n'a b'i bolo bamanankan na o fana tɛ ɲɛ donc a ma se ne ka école dayɛlɛ école minnu bɛ yen olu ka ɲi min b'olu jɛn dɔrɔn ka kalanw ladon a kɔnɔ an ka kan na ka école dilan k'u bɛn diɲɛ école dilan cogo ma ala an kana kɛrɛfɛ jamanaw lajɛ ni ko diɲɛ école dilan cogo n bɛ misali ta école américaine ni école russe de kan ka m'olu de ma ne b'olu de jate école ani chinois ka école bɛ cogo min na k'a dilan k'a ɲɛ u bɛɛ bɛ baara k'u ka kanw de la i m'a ye an bɛ girin u nɔfɛ donc ni ne ye nin ɲɛ ye a ma se ne ka nin kɛ i n'a fɔ sous forme d'une entreprise quoi a ma se ne ka kɛ i n'a fɔ n ma kɛ n kelen ta ye quoi jamana kuturu kan tɛ mɔgɔ kelen ta ye a wari tɛ mɔgɔ kelen ta ye ne bɛna école dayɛlɛ o la mun na. A ma nɔgɔn. Voilà. A ma nɔgɔn. Donc oui. Ja n ka Aziz ɲininka nin yɔrɔ in na a bɛ ka min fɔ a ko diɲɛ jamana développélen baw bɛ yen k'a bɛ se ka taa ɲɔgɔn cité minnu ye baara kɛ n'u ka kan ye u bɔra nɔgɔ la anw fana bɛ se ka caman fana cité a ye minnu fana ye kan kɛ ni wali kan ye u bɔra nɔgɔ la mais an tɛna don o débat kɔnɔna na mais n bɛ k'a faamu a ka kuma la problème bɛ kanko de nɔfɛ. O tɛ maintenant est-ce que kan ani mɔgɔ ka tubabuw b'a fɔ min ma ko intégrité c'est-à-dire i ka tilennenya i ka laadiriya ani ka kan o fila la an kan ka jumɛn de ta k'o don ba la. Jumɛn? c'est-à-dire i ka tilennenya hadamaden ka tilennenya i ka tilennenya ani i ka kan o fila la an ma an digi jumɛn de kan k'o ta. Non mais n'a ma. I m'a faamu. Mais n'a ma. Ok. Maintenant par exemple sa kan bɛ bamanankan n'est-ce pas? Ok n'i ye bamanankan ta Aziz ka kuma la an ka problème bɛɛ parce que an tɛ ka baara kɛ n'an ka kan de maintenant n'i ye kan ta nka mɔgɔ min bɛ ka kan in fɔ a b'a fɔ ka ɲɛ maa ma tile mɔgɔ tilennen tɛ mɔgɔ laadiri tɛ i ye n faamu wa maintenant n bɛ ka ɲininka est-ce que problème kan in bamanankan in tali de don wa o de ye solution ye wa walisa mɔgɔ yɛrɛ ka tilennenya a n'a ka laadiriya an ka o de kɛ solution ye. Aziz tu as compris non? I y'a faamu yɔrɔ? Kuma faamu. Ok Ridwan. Voilà n b'i jaabi. E ye nin kuma fɛn fɛn fɔ nin adamaden ka kan a n'a ka laadiriya yɔrɔ jamaw de b'an lamɛn. N'i y'a ye jama yɛrɛ y'a dɔn ko e ye hakilima ɲininkali kɛ ne parce que i y'a fɔ fɔlɔ kan na o jama fanba bɛ kan min mɛn o tɛ ya karisa tilennen don o ye jumɛn ye bɛn kɛra min ninnu kan k'o ye tilennenya sira ye karisa y'o taama o y'a sɔrɔ fɔlɔ karisa b'o dɔn de o. O de la i b'a ye tubabuw fɛ yen n'i ye fɛn dɔ kɛ o ti bɛn anw fɛ yen o bi bɛn tubabu misali la sisan yan mɔgɔ min bɛ gulɔ min sisan i b'a dɔn an b'olu dɔw jate mɔgɔ an t'u bila mɔgɔ ɲumanw fɛ mais i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen gulɔmina jatelen don mɔgɔ ɲumanw fɛ yen i y'a ye donc tilennenya ni fɛnkɛ laadiriya ninnu ye jumɛn ye min fɔra i ye k'o ye tilennenya ye n'i y'o faamuya i bɛ baara kɛ o de kan mais ne m'o faamuya baara k'o kan. Exactement ne de tun ma nin faamu ne tun bɛna fɔ laadiriya est-ce que laadiriya yɔrɔ bɛ se ka fɔ an bɛ ka minnu ka kan fɔ est-ce que laadiriya yɔrɔ bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ an ka bases tɛ kelen ye. Gafu. Oui. Aziz a y'a ta de fɔ nka a ma sɔn. Non bon même. Ah non mais. N bɛna le. Ce n'est pas un débat. Exactement. Entre Aziz et nous. Nous on lui pose des questions. A ka hakilinaw fɔ. Déjà an bɛna tila ka don langue kɔnɔ yɛrɛ la. Exactement.
Ok. J'ai gagné. Problème t'a la. J'ai gagné. An bɛ continuer. I ka hakilina min ye ka an ka bamanankan don ba la ka officialiser. A ka kɛ an ka sɛbɛn ni fɛnw ye an ka kalan k'a dɔn k'an ka fɛn bɛɛ dɔn bamanankan na k'an exprimer bamanankan na. Voilà, même si moi-même. Ok. E yɛrɛ bolo an bɛ donni min na i ko bi o ko bɛ cogo di maliyɛnw bolo est-ce que a b'a sira kan est-ce que i bɛ ka lutte min kɛ i bolo don dɔ la a bɛ na aboutir. Don dɔ la ko tɛ yɛrɛ ne bɔra aw fɛ yan ka sɔrɔ assise ma kɛ yɔrɔ. Awɔ. Ne ka a sɔrɔ assise kɛra. o y'a sɔrɔ assise. O y'a sɔrɔ assise kɛra. Assise kɛra. Si. O b'a sɔrɔ an bɛ assise kɔnɔna Parce que an ye assise kuma kɛ yan. Ah ouais c'est vrai. I ko i lamɛnna tɛgɛrɛ fɔr'i kun. Ok. Donc o la sisan o la u y'a ta assise ka laɲiniw fɛ ko 2 de bɛ yen ni an ka langue ma officialiser o kɔrɔ ye an ye jama janfa cogo di assise yɛrɛ labɛn na u y'a sɛbɛn de fɔlɔ ko Mali kura jama bɔra donc u ye jama wele ni forobakan de i n'a fɔ campagne kɛlaw bɛ min kan na u b'an wele an ka terrainbaw la ni bamanankan ye mais n'u ye fanga sɔrɔ u bɛ taa ni tubabukan ye parce que jamana sariya min bɛ yen o bɛ tubabukan na bon sariya in yɛrɛ a sɛbɛnlen n'o de kɔnɔ k'aw ka baara kɛ kan ye tubabukan ye a bɛ n'a fɔ ka wali samara ta k'i sen tigɛ ka bɛn a ma an bɛ ten o de la an bɛ gɛlɛya la o tɛ yan u ye gafe min bɔ sisan k'a di parti politigiw ma n'o ye bɛrɛbɛrɛ tɔnw ye k'u k'u hakilina fɔ jamana sariya kura kan min ni min kan ka don a la an kan ka tabiya jumɛnw ta jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga kan ka kɛ cogo di wasadenw ka fanga kan ka dan jumɛn ma o tɛ yan o sɛbɛn in sanfɛ o y'a laɲini ko maliyɛnw k'u hakilina fɔ u ka kanw kan minnu kan ka ta k'u kunnasigi donc o kɔrɔ o y'a kuma mɛn mais dimi ko tɛ Mali autoritéw tun t'a dɔn yɛrɛ de min nin kuma fɔ fan bɛɛ fɛ u kun t'a dɔn de mun na n'i y'a ye Asimi ninnu ye fanga jaso i bɛ k'a la u ko k'u b'u ka constitution lajɛ ko ka sɔrɔ ka taa camancɛ fanga kow la u ye mun de fɔ ko n'aw m'aw ka sariya to yen parce que u b'a dɔn n'an taara an ka sariya ko kan kanko bɛ sɔn ka y'a la ko n'aw m'aw ka sariya to yen ka taa camancɛ fanga sigi k'an b'aw bɔ faransɛ bɔ jamanaw fɛ ouais a kɛra Mali kɔnɔ f'u ye rwandɛsi dɔ bɔ Canada ka na o kuma ɲɔgɔnya la Asimi tila ka bandaw bɔ yen u ko bɔn ko komi a yɛrɛ kɛra tan k'u ye Mali sen bɔ faransɛ bɔ jamanaw ka ɲɔgɔn ye bɛɛ la o kɛra Asimi kelen in na lundi min dar'o kan Asimi taara kalenkan ta tubabukan na donc ça veut dire que président yɛrɛ tun t'a dɔn fɔlɔ ko jamana ka indépendance gulonnen don kan na o de la jamana fɛn fɛn bɛ yen k'u y'u ka langue ta i b'a ye anw bɛ girin a jamana caman nɔfɛ an bɛ don min na i ko bi parce que mɔgɔ fanba tun t'a dɔn ko indépendance bɛ tali kɛ kan fana na hali i bɛ ka ladiriya min fɔ f'a ka f'i ye de k'a dɔn mɔgɔ ladiri ye mɔgɔ sugu jumɛn ye a bɛ sɔn jumɛn ma a tɛ sɔn jumɛn ma n'o bɛ ka f'e ye kan na e tɛ kan min mɛ e b'o tigi dɔn cogo di i ye cogo ɲuman tɛ sɔrɔ dibilamɔgɔ la o fana la y'i dɛmɛ donc kanko bɛ yɔrɔ min na et puis an nana u tila ka Mali kura taasira la na kan 2 la bamanankan ani français bon kabi ne ma kanko kuma fana daminɛ Mali président fɛn fɛn tɛmɛna k'a daminɛ Modibo fo Asimi n'u bɛ kuma u bɛ kuma kan 2 de la bamanankan ani français mɔgɔ tɛ se k'o fana sɔsɔ ou bien et puis Mali ministre so fɛn fɛn bɛ yen kan 2 de fana bɛ yen bamanankan ani français o tɛ donc an de kan k'a dɔn dɔrɔn an yɛrɛ ye min ye k'o bila tubabuw ta sanfɛ dɔrɔn ne de m'a fɔ ko ka tubabuw ta bɔ yen pewu dɛ an k'an yɛrɛ bila u sanfɛ dɔrɔn i n'a fɔ u yɛrɛ fɛ yen u yɛrɛ bila tɔw sanfɛ cogo min na dévaloriser quoi misali la n'i ye algérien ta mɔgɔ min bɛ doctorat sɔrɔ Algérie ani min taara doctorat sɔrɔ jamana wɛrɛ algérien b'a ka doctorat tigi a ka docteur a b'o de bila sanfɛ parce que a b'ale kun na jamana t'ale kan o de bɛ algérien kun na i n'a fɔ a bɛ français kun na cogo min na jamana t'ale kan mais hali bi n'i ye Mali président ɲininka u b'a fɔ ko jamana dɔ b'olu kan an kan k'o de bɔ an kunna an kan k'a bila an kunna de jamana t'an kan k'an yɛrɛ bila sanfɛ ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ Azizi la kan bɛ n'a fɔ adamaden a bɛ wolo ka kɔrɔbaya ani ka sa i ye ka kuma jaabiw la sisan i ye kuma caman caman fɔ ɔ fan minnu na dugu minnu na n'olu ka kan tununa dun o dugu ninnu bi u kɛlen don fitina yelenw ye fɛnɛ e bɛ se ka mun de fɔ o ko la i b'a dugu ta i b'u lajɛ n'u ka kanw tununa kan min b'u bolo k'u bɛ baara kɛ n'a ye o tɛ yan i bɛ taa sɔrɔ jamanaden 100 sigi la 80 bɛ o mɛn ou bien 70 b'o mɛn so ka sɔrɔ école tɛ awɔ i mana jamana min b'i hakili la a jamana tɔgɔ kelen fɔ
i bɛ taa sɔrɔ u ka denmisɛnninw so kan min bɛ f'u ye carré kɔnɔ min bɛ f'u ye hali n'o ye walikan de u b'o de mɛn ka sɔrɔ école tɛ par exemple aux États-Unis Non, même la langue latine. maintenant n'i ye États-Unis ta mɔgɔ caman bɛ misali de ko ne ko ko jamana ka développer n'a ka kan ye ko États-Unis bɛ anglais kan kelen mɔgɔw ka dɔn Angleterre de bɛ i n'a fɔ ale de États-Unis sigi filanan ye jumɛn ye san 2016 2016 u ye étude dɔ kɛ u ye kalan dɔ kɛ k'a ye kɛmɛ sigila mɔgɔ 70 bɔ ɲɔgɔn ko de bɛ anglais fɔ Amérique k'a sɔrɔ école tɛ donc n'olu jamana ma baara kɛ o kan na sisan u bɛ baara kɛ kan jumɛn na ni tun ye Mali ta i b'a kalama n'an tun bɛ français de mɛn depuis so an tun bɛ baara kɛ français la ne tun bɛ sɔn o ma c'est comme si ça Ivoiriens fɛ yen sisan u ye nuusi u ka vers la u ye nuusi bɛɛ bɛ nuusi fɔ hali ministre dɔw bɛ nuusi fɔ sisan o to ya bon ni Côte d'Ivoire ye nuusi bila français ɲɛ o ye Côte d'Ivoire bɔlen a francophone ko la nuusi bɛ n'a ka wari sanfɛ a bɔ français fa la Mais souvent, Ivoiriens waa tulo kɔni b'o la sa mais u bɛ bɔ France bolo ten dɛ est-ce que e ka problème dɔ tɛ francophonie fana parce que k'i lamɛn on dirait k'i bɛ ka francophonie fana dɔrɔn kɛ kanko dɔrɔn ye c'est vrai kanko y'a fanba dɔ ye mais i bɛ ka francophonie résumé kan dɔrɔn na donc n t'a dɔn réellement e bɛ mun de reprocher francophonie yɛrɛ la. ne tɛ foyi reprocher a la o de la mɔgɔ caman b'a miiri ko français ɲɛngoya de bɛ ne la o si tɛ ne y'a dɔn dɔrɔn an ka retard gulonnen do o de la parce que n'a fɔra k'i bɛ 8 ans kɛ u bɛ taa tɔn f'i ye san 8 taa tɔn kala i kun mais n'i ka kan don tɔn bɛ se ka f'i ye depuis i san 4 école la i b'a faamu o tɛ ya donc e kan ka min kalan san 8 e y'o dɔn i san 4 dɔ bɛ fara faamuyali kan wa dɔ bɛ bɔ a la et puis n'i tilala o kalan na n'i bɛ fɛ ka français mɛn i mago bɛ kalo 6 dɔrɔn i bɛ se ka français mɛn mais mun an bɛ kalan kɛ français la fo ka taa fɔ master o bɛ tila ka taa fɔ ko technique d'expression pourquoi an ka doctorant minnu bɛ ka doctorat kɛ u bɛ technique d'expression k'a dɔw kun preuve mais n t'a tigi tɔgɔ fɔ a ye n wele k'a fɔ n ye ten k'ale bɛ doctorat la k'o kɛ k'u bɛ taa fɔ ale ko ale kan ka tubabukan kalan tuguni depuis fitini bɛ ka kalan hali université bɛ ka kalan bon anglais bɛ technique d'expression k'u ka kan de la chinois b'a k'u ka kan de la walasa u k'u ka kan kɔrɔ dɔn k'a ɲɛ mais munna t'an kan ka kan na donc n'an ta kan ka kan na an ka kan bɛ tunu n'an ka kan tunna o y'an sɛla tununnen n'an tunna a banna an tɛ kɛ peuple ye diɲɛ kɔnɔ fo ka dugukolo meleke kɛcogo t'a la kɛcogo foyi t'a la n'i ka kan tunna dɔrɔn i siya to i ka peuple tununnen a t'a li munumunu yɛrɛ Age Aziz ye malien de ye a y'a c'est-à-dire u bɛ ka Aziz c'est-à-dire Aziz ninnu bɛ k'i minɛ fɛn wɛrɛ de i ye malien de an sɔrɔ i ka malien a bɛ ka kuma mun fɔ kuma jɛlen fana ye Aziz ye malien ye o dɔrɔn e ye mun ye e malien ye kɛ problème t'a la ni bamanankan kɛra an ka langue officielle ye sisan e yɛrɛ bolo a kalanni siraw kan ka kɛ jumɛn ni jumɛn ye école la a kan ka kɛ cogo di ka kɛ cogo di pour que an bɛ se k'a faamu voilà o de la o ko ka kanw kunnasigiya n'o ye ko officialiser n ko ka min mɛnbaga ka ca diɲɛ bɛɛ bɛ baara kɛ n'o de Russie kan 100 dɔn de bɛ Russie kelen o ye Russien ta o de mɛnbaga ka ca Sud-Afrique kan 11 u ye Afrikaans bila ɲɛfɛ o de mɛnbaga ka ca mɔgɔ miliyɔn wɔɔrɔ b'o fɔ donc n'u ye bamanankan bila ɲɛfɛ k'u ka anglais tugu a la parce que diɲɛ bɛɛ b'i ka kan na ka taa anglais la o mana bɔ u ka français tugu a la u k'a bɛɛ don constitution na i y'a ye o la français ka di minnu ye sur WhatsApp a ye kuma a kan français heure matière min bɛ yen ko français 2 heures o ka to école la ye ten n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu a tɛ supprimer quoi o bɛ to école la maintenant ni leçon min titre ninnu u ka leçon bɛɛ titre t'u nɔ la misala biologie o ye nimanfɛnw kalan ye n'aw sera ɲɛfɛ u b'a fɔ ko nimanfɛnw ani dugukolo l'étude science de la terre et de la vie o tɛ géographie géo n y'a fɔ n ko bɛ dugukolo ko fɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn ko fɔ donc u ka géographie to a cogo la u ka géographie ɲɛfɔ i n'a fɔ bi walanda bɛna tali kɛ Chine de kan Chine a sigilen don cogo di a dancɛ bolo don ni jamana jumɛn ni jamana jumɛn a mɔgɔw ye cogo jumɛn ye u t'u ka démographie a mɔgɔ hakɛ min b'a kɔnɔ mɔgɔ hakɛ min bɛ bange san kɔnɔ mɔgɔ 1000 cɛla min bɛ sa san kɔnɔ mɔgɔ 1000 cɛla o de tɛ démographie ya u ka jiko bɛ cogo di u ka sɛnɛ bɛ cogo di o tɛ agriculture chinoise u ka nafoloko bɛ cogo di o tɛ économie chinoise donc k'o ɲɛf'i ka u ka kan na ka Mali yɛrɛ fana ta ɲɛfɔ maliyɛnw ye ten u ka kan na leçon bɛ nati i ɲɛ b'a la mais n'u maître min tɛ mot min dɔn bamanankan na a ka n'i kun chauffer misali la n'i tɛ microbe dɔn bamanankan na microbe to microbe la parce que microbe c'est français, les Français n'ont pas traduit. Ok. Donc, nous, dans la histoire, microbe non, microbe c'est du latin.
C'est comme Ausigito Akoko Salam. Salam, ce n'est pas de l'arabe. Oui, c'est juif. C'est hébreu qui veut dire shalom. C'est comme le Satan. Ok. Comment faut que le Satan? Le Satan, Askoro est adversaire. C'est comme avocat blanc, on a coca fo gafu awa. Awa te rabukayon. Awa est hébreu de. Akoro est jumain. Dianatique sababu source de la vie. C'est comme l'air. Donc, n'a droit école la sang. Misala ya nuka ta denmisɛnninw kun chauffeur ko f'u ka bɔgɔdaga ni jagoya ka don u kunna un canari bɔgɔdaga ni siyɛ fali u bɛ dogo sɛbɛn cogo dɔrɔn la i b'a ye an bɛ kɛ gɛrɛ tubabu la cogo di olu bɛ bɔ so u bɛ taa u ka école la u tɛ t'u ka kan kalan u bɛ t'u ka kan sɛbɛnni de dege n'a sariyaw o de an ma se k'o de faamuya o de la o tun b'an bugɔli min kɛ ka français don an kun na an tun fɛ k'o de tun ye k'an bila sira jɛlen kan ja o tun ye k'an coloniser de i y'a ye tubabudenw tɛ bugɔ k'u kalan parce que olu ka kan de don mais an bɛ bugɔ de k'anw kalan u nana b'o la ni kumana u tun bɛ to ka fali kunkolo dɔ i kan na k'i ye falikan fɔ o bɛɛ tun ye k'an lasabte k'an ɲinɛ an yɛrɛ kɔ ka taa sɔrɔ jamana si tɛ développé n'i ka culture tɛ tubabuw b'u ka culture de moderniser ka na an dun n'a ye e m'a ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ karate kɛ kinifu kɛ misali la u bɛ kinifu kɛ ni chinois ka fini ya munna u ma fini falen parce que kinifu ye chinois ka culture de ye an bɛ forokiya minnu don ka taa seli n ko arabuw b'o don ka to kɛ ka taa kursi kɛyɔrɔ la parce que forokiya ye olu ka culture de ye bɛɛ bɛ k'i ka culture de kɛ ka diɲɛ dun an y'an ka culture fili donc an bɛ diɲɛ dun jumɛn a tɛ yen i dun ka culture bɛɛ bɛ don i ka kan de kɔnɔ i ka ladamu bɛɛ bɛ don i ka kan de kɔnɔ donc n'i ka ladamu ma kalan i ka kan na i ka ekɔlidenw kun u t'i ka ladamu sɔrɔ o de la an ka mɔgɔw b'a fɔ ko aw bidenw yɛrɛ tɛ ko dɔn fɔlɔ nin tun bɛ kɛ u bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'olu kunu mɔgɔw ma kalan anw bidenw kun ekɔli la denmisɛnninw t'u yɛrɛ lamɔ mɔgɔkɔrɔbaw de b'u lamɔ donc mɔgɔkɔrɔbaw ka tagabolo ɲuman ye min ye u kan k'o de kalan denmisɛnninw kun ekɔli la o t'an bali fana ka wali culture kana mais an k'a dɔn k'a fɔ wali culture an k'a ta k'a sigi an ta kan n'a yɔrɔ min n'an ta tɛ bɛn an b'o fili min n'an ta bɛ bɛn an b'o ta maintenant n'a a donna constitution na tuguni kiri bɛ n'a la o kɛlen don k'o ban bɛɛ b'o kɛ la juge fɛn fɛn bɛ yen presque an bɛ se k'a fɔ a kɛmɛ kɛmɛ sigi la n'a 80 lamɛnlen don i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ b'a fɔ bamanankan de la donc gɛlɛya foyi tɛ yen nɔ donc kibaru ka n'a la n'o ye journal ye ka na français la o mana bɔ yen ka na anglais la e ka na bamanankan na ka na anglais la ka na français la i n'a fɔ transition na o tun bɛ ka kɛ cogo min na bamanankan anglais français o tun bɛ ka langue saba de fɔ mais a langue saba la min mɛnbaga ka ca kosɛbɛ o ye bamanankan de o de la n'i bɛ mali kɔ kan n'i ye réseaux sociaux lajɛ i b'a fɔ ko mali la français mɛnna tɛ yen parce que français mɛnna ninnu yɛrɛ bɛ kuma bamanankan de la mais n'i bɛ jamana wɛrɛ n'i ye papier lajɛ i b'a ye mali ye français fɔ jamana ye mais n'i donna mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ an tɛ français fɔ i y'a ye donc français kalanni kana interdit. D'accord. Ouais, Bon, sisan e ko ko même mairie la sisan n'an taara mairie la maire bɛ sariya ninnu bɛɛ de kalan bamanankan ka faamuya parce que n'i y'a fɔ tubabukan na mɔgɔ b'i la a tɛ mɛn dɛ a tɛ faamu mais dɔw b'a fɔ bamanankan yɛrɛ u b'a français kan ka k'an bolo langue ça passe bien. bon sisan Aziz ko a ka langue cité la ko ka bamanankan ta n'o bɔra yen ka anglais ta ka sɔrɔ ka français da o kan anglais ni français la an bɛ se k'a fɔ c'est vrai an tɛ français fana mɛn mais français mɛnbaga fɛnɛ ka ca dɔɔni ni anglais n'a fɔra sisan ko ka na ni anglais par exemple k'o da bamanankan kan denmisɛnninw kalan ka nɔgɔ o la parce que an bɛ don min na ko bi français fana kelen kelen bɛ paro ni bamanankan ye pourquoi pas ka français da bamanankan kan ka anglais da o kan munna ka anglais fɔlɔ da na ka sɔrɔ ka français voilà i ka o ɲininkali n'i y'an ka retard sɔrɔ école la car ala mɛ retard min sɔrɔ anglais kalanni na i y'o de fɔ ta o de bɛ en application mais a tɛ papier kan mun na an bɛ bɔ so ni bamanankan dɔ u bɛ taa an bugɔ k'o ban kunna an bɛ taa français kalan école la n'an sera 7e année la u bɛ sɔrɔ k'an kalan école la donc i ɲɛ b'a la i ye langue cité cogo min na o de bɛ ka kalan kun an ma se ka anglais maîtriser o de la bague tɛmɛla an ka écoledenw ɲininkali kɛ ko u ko k'olu tɛ ka se ka anglais faamu k'a kɛra sobo ye parce que olu bɛ anglais kalan kan min fɛ o tɛ kan in maîtriser true or false k'a kɛra sobo ye maintenant i ka nin ɲininkali kelen n'i ye diɲɛ jamanaw ta k'u lajɛ irisiw bɛ b'u ka kan na irisiya na u bɛ taa anglais chinois bɛ bɔ mandarin na u bɛ taa anglais hindu bɛ bɔ hindi la u bɛ taa anglais indonésie bɛ bɔ basa la anglais rwanda bɛ bɔ kinyi rwanda la dɔrɔn a bɛ taa anglais o la ne ko n'an fana ka bɔ bamanankan na dɔrɔn an ka taa anglais la an ni diɲɛ ka kɛ longueur dɔɔni kelen kan maintenant u ka sɔrɔ ka français u k'ale kalanni bila ni 10e ka di min ye u b'o gulon yen nɔ et puis i ka nin kuma in ni ne kɛra sababu ye ni gabon tun ko k'a bɛ bɔ francophonie na ka taa commonwealth la commonwealth ye minnu bɛ baara kɛ n'u ka kan ni anglais k'olu y'a jateminɛ olu b'u ka langue to yen ka français kalan ka publication kɛ français la mais les professeurs français olu bɛ publication kɛ en anglais olu ye déclic kɛra olu la yen yɔrɔ de la
mais a bɛ retard min causé dugu ma olu ma yen ye i bɛ taa sɔrɔ ne ye ne ye donc olu tun ko k'u bɛ taa Commonwealth la o de kama k'u fana b'u ka fɛnw bɛɛ k'u bɛ bɔ francophone yɛrɛ la pewu parce que n'i ka langue officielle bɔ français la o y'a francophone ko bannen voilà donc an ka bɔ bamanankan na ka taa anglais la o misali yɛrɛ bɛ yen ka ban n'i ko sisan ko kelen fila saba yan'a tigi ka na 1 2 3 ka sɔrɔ ka taa 1 2 3 a ka jan i m'a ye sira saba a ka bɔ kelen fila la dɔrɔn ka taa 1 2 maintenant n'a hakili lafiyara ɲɛfɛ ni français ka da k'o kalan n'a hakili lafiyala non mais bon e yɛrɛ bolo sa a ka kɛ choix de ya français kalan ka kɛ choix de ya n'a ka di min a ka kɛ langue vivante et kan balota filanan ye parce que français de bon comment e bolo anglais nafa ka bon ni français ye mais bien sûr jamana 57 de bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ français fɔ anglais fɔ comme langue officielle 57 29 de bɛ français fɔ i ɲɛ b'a la donc o kɔrɔ ye n'i bɛ anglais mɛn diɲɛ kɔnɔ i tunu ka go mais n'i bɛ français mɛn i bɛ taa diɲɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ tunu misali la n'i taara Asie fan fɛ ni français ye i bɛ tunu hali farafin dugu caman yɛrɛ bɛ tunu français dan y'an ka francophone ko in de koyi o de la n'i ka voyage danna Mali ni Côte d'Ivoire ni Sénégal ma i tɛ bɔ a kalama ko français ye retardé mais n'i donna Europe jamana kilan bɛɛ bɛ frontière la nka o si tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ wa an bɛ girin a bɛɛ nɔfɛ ka taa tunga la mun na o la ni mɔgɔ minnu ko kan ni développement tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n b'a ye u ma se ka lien de don ni ɲɔgɔn cɛ u ma se ka u tugu ɲɔgɔn na de n'o tɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na. ok bon sisan e yɛrɛ bolo ko mana kɛ cogo o cogo ni nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la ni an ka langue yɛlɛmara sisan k'a kɛ bamanankan ye c'est vrai a bɛ na ni nɔgɔya caman ye mais a gɛlɛyaw bɛ se ka kɛ mun ye o kaw ni maliyɛnw n'a kɛra don min ni maliyɛnw y'a sɔrɔ que ça se trouve que a bɛ an hakili la déjà an bɛ se ka gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a la. voilà bon nin ye maliyɛnw ne ka ni plateau tɛmɛ ninnu de ye maliyɛnw préparé tɔ ye mais mɔgɔ n bɛna ye dilan sisan k'u préparé la cogo di o de la an b'aw fo kosɛbɛ k'aw dɛmɛbagaw bɛɛ fo min ninnu bɛ aw ka jamukan ninnu senkɔrɔma don o tɛ yan mɔgɔw bɔra kalama sisan de ko ja kow bɛ se ka k'an ka kan na ko an k'an ka kan ta ko siya ko tɛ hali o fili tun y'an ka jamana marabagaw sɔrɔ hali a ye Modibo sɔrɔ depuis indépendance donc u b'a fɔ ko n'an y'an ka kan ta mɔgɔ bɛ gɛlɛya fɔlɔ jumɛn ko n'i ye bamanankan ta ko fulaw bɛ mun fɔ kelen c'est vrai u k'a dɔn k'a fɔ ko kan tɛ ta siya ko kama kan bɛ ta kan mɛnbaga ka ca de an ye français ta siya dɔ kumana PM yɛrɛ kumana Mali kura taasira la bamanankan na ka sɔrɔ bamanan tɛ siya dɔ kumana Musa Ag Antayɔr ministre du sport ale ka bamanankan fɔ yɛrɛ ye mɔgɔw dabali ban a kumana bamanankan na mais est ce que a ye a ka français bɔ a kun na a tila ka publication kɛ k'a ye min fɔ bamanankan na ani français la ko komi ale bɛ kan wɛrɛw mɛn ka fara o kan k'a bɛna traduire o kan ninnu na i ɲɛ b'a la donc a bɛ n'o kan ye mɔgɔ bɛɛ fana kɛ kodɔnnaw ye o de la ne ko an ka bamanankan bila ɲɛfɛ parce que siya bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la mais o t'a yira ko siya dɔ ka fisa ni dɔ ye n'i ye Indonésie ta siya dɔ bɛ yen ko Jawa o de ka ca ni siya bɛɛ ye mais olu ka kan ma ta o Basa min ka kan mɛnbaga ka ca olu de ka kan ta la i y'a ye voilà donc an k'an ka kan ta mais a kana gulon siyako la voilà o de la hali faransi u ka langue ka ca français dɔrɔn tɛ faransi ka kan ye mais mɔgɔ caman de t'a dɔn français bɛ yen catalan bɛ yen breton bɛ yen corse bɛ yen alsacien bɛ yen i y'a ye mɔgɔ 200,000 de bɛ yen min bɛ breton fɔ faransi wa u b'a sɛbɛn u ka plaques sanfɛ u ka yɔrɔw la mais au bɛɛ la faransi constitution article 2 u ka sarakisɛ filanan ko faransi dugukolo k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan min na k'o ye français de turki ta y'u ka sarakisɛ sabanan ye mais Mali sarakisɛ 25 na n'i donna yan a sɛbɛnnen don ko Mali ye kelen a tɛ tilan Mali ka kan min lakodɔnnen don k'o ye français yen yɛrɛ de ye fili ye yen de yɔrɔ in bɛɛ ɲagami o de la constitution kura faleli la a ka di ne ye bi a ka di ne ye sini o k'an ka kan falen donc a français ka to n'a b'a mɛn a y'a fɔ c'est tout. ok d'accord problème t'a la ni yɔrɔ faamuna an ka examen kow ma nɔgɔya ɲinan ta a kuma cayara nka sani an ka don o yɔrɔ babu kɔnɔna la an bɛ taa pause la an ma reposer dɔɔni an bɛ segin ka na sani an ka taa pause la an b'an ka dɛmɛbagaw fo halisa ni olu ye Teflecha jus pressé ale ni OTS aw k'an bɛn sɔɔni. Teflecha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko Teflecha de ye a dan ye
tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ teflecha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS afɔ jama jigi haju wasa k'aw ka kuran minanko hami ba pewu établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS do aw ka ampoule OTS a batiri ta n'a kuranta panofile ni kuranfile OTS pompe solaire kuranta ani batiri ta aw ka batiri jimaw ani gel n'o ye batiri blende ye dagabana téléviseur écran blaw a marque siya bɛɛ lajɛlen OTS la ɲinɛma kɛ min fɛnɛ kɔ lampadaire solaire do dukɔnɔta ni kɛnɛma ta k'a ka salon ni chambre minɛ k'u suma dɔbɛ a fɔ humidificateur ani climatisation a kuranta n'a batiri ta fɔ ka taa se a ka réfrigérateur ni congélateur mɔ ka danfara bɔ dugubaw ni togodaw cɛ an filɛ nin ye daba naani na bozola rue la prime ka tɛngu kalilakaw ka duba la alimamina botigiba fila cogo bɛ ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 bɛ aw ka bila la ye ngoloni na ɲarela kaburu do tɛmɛnen kɔ i kundalen kɔntɔrɔ ni sanɛ kan OTS boutigiba dayɛlɛn bɛ ye Kolokoro ta sira kan Moribabugu kɔnɔ i tɛmɛnen Moribabugu mairie la ni y'i numanbolo lajɛ OTS boutigi dayɛlɛn bɛ ye ka yɔrɔjan taama fɛnɛ bɔ a ci la établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS kɛn bɛ k'a ka boutigi belebele dayɛlɛ immeuble Nimagala la yɔrɔ kura tɛtinɛku do min lasɔrɔ ka di n'a mago jɔra an na a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 walikele 76 97 39 45. On est de retour sur le plateau RHSM Lajabo en Kanoubo. Hakila Jigina, invité Mimbe en Bouloubi, allez Aziz Traoré. Aziz, ame continuer ni ngaluye, ina fontu ya fochugumina. Nina examen Mali kono amanoya. Akuma chayara. Mugo passe ta dogoyara. Ay kana foko nyine na foko sanda mana manin tebenen na. Tiano. Ay hamada me nyina ta akuma chayara. Abe sa nguru sheng na bagi kuma fosa. Fosisan akuma chayara. Donc to be ka jigi chogo mi abe ka jigiti. D'abord ere bulu. O koy muni be ka nanayi mu ba jugoro. Sana nga solution nyina na nga problème yere nyine folo. Bon, sana nga solution nyina la fanga don folo problème. Problème mi. Voilà. Problème ne b'o kɛlɛ kelen de la ni kan développement na amna sama a kɛra tiɲɛ an bolo ko ni examen seri la u yɛrɛ sɔrɔla n'a jara to bɛ dɔgɔya ni minnu passera k'olu y'a ta tasuma sanfɛ a dora tan non n bɛ misali d'i ma anw bɛ kalan kɛ français la n'est-ce pas France bɛ kalan kɛ français la bon ko u ka ja cari maliyɛn minnu bɛ France k'u k'a bila commentaire la Fransi mɔgɔ hakɛya min passera bagi la salon mɔgɔ hakɛya min passera ɲina ani mɔgɔ hakɛya min passera salon na Chine minnu bɛ Italie k'u k'a bila minnu bɛ Russie k'u k'a bila étudiant minnu bɛ kalan na Ukraine ni Russie an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔn k'u k'a bila commentaire la walasa mɔgɔw kɛtɔ k'a kalan u k'a dɔn ko anw bɛ dibi juguba de la man t'a dɔn quoi. Ma femme Fransi élève ka résultat ka bila to ka bila u ka to bila a bɛ fɛ ka min fɔ ne ye Aziz faamu yon dugu la o taux élevé don mais voilà donc n'u y'o bila i bɛna ye munna ninnu ta kɛmɛ sigi la 95 bɛ passé yɔrɔ dɔw la dɔw ye 93 dɔw 91 Italie ka san dɔ yɛrɛ ta kɛra 88 i y'anw ta lajɛ 20 defu yɛrɛ 47 kɛmɛ sigi la donc n'i y'o ta k'u da ɲɔgɔn ma danfara ye jumɛn mun de la anw ka mɔgɔ caman tɛ passé i n'a fɔ olu
ni mɔgɔ caman dun ma passé binta bɛ caya ni binta cayara caman bɛ bɔ école la donc a bɛ fɔ halisa ko dɔ bɛ ka fara kunfinya kan o tɛ yan dɔ wɛrɛ tɛ olu mɔgɔw bɛ baara kɛ u ka kan na min bɛ f'u ye u b'a kɔrɔ dɔn Kasim Damel bɛ Espagne b'a fɔ kosɛbɛ a ko k'a ka gɛlɛ k'i ka taa espagnoliw ka école la k'a fɔ ko karisa de redoubler la a redoubler ko parce que k'a ka gɛlɛ olu fɛ yen mɔgɔ bɛ redoubler min na o ye n'a sɔrɔ a tigi bɛ suɲɛni kɛ école la ou bien a bɛ bandiyaw ni fɛnw kɛ bon kalan min dun bɛ adamaden yɛrɛ labɛn o kama k'i ladamu n'o ye ECM ye Mali la ka daminɛ 7e na ka taa bila 10e na ECM ye coefficient combien 1 donc ɲɛ b'a la adamadenya yɛrɛ dilanni kalan an y'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye maintenant ka mati bila sanfɛ ka taa sɔrɔ mathématique tɛ adamaden dilan jamana kanu tɛ fɔ mɔgɔ ye mathématique la kana forobafɛn suɲɛ o tɛ fɔ mɔgɔ ye mathématique la au contraire forobafɛn yɛrɛ bɛ suɲɛ a bɛ jate ni fɛɛrɛ min o bɛ kalan mathématique la parce que k'i ka taa jate la géographie la n'i y'a mɛn n'i ye nin miliyari hakɛ n'i ye nin fara nin kan ka nin bɔ nin na nin bɛ e do tɛgɛma de la Gafu n'o kɛra ayi sɛgɛ an kana yɔrɔ kɛ yɔrɔ la jamana in kɔnɔ an y'a ye mɔgɔw ye jamana fana suɲɛ an ka kan yɛrɛ la yan u ma kalan koyi u bɛ ka bamanankan jɛlen yɛrɛ de fɔ bon n tɛna n da don mɔgɔ tɔgɔ la mɔgɔ minɛ n'a y'a dɔn u ma taa ekɔli la a tɔgɔ fɔ u ma taa ekɔli la u bɛ nin kan kelen de fɔ awɔ u ye jamana don nin kan kelen in kɔnɔ fɛnɛ ka tugu kɔ ka suɲɛni ba kɛ n bɛ nin latɛmɛ an k'an ka kan ta o t'a yira ko bɛ an da kɛɲɛ jamana minnu ka kan b'u bolo kasobon tɛ yan o kɔrɔ ye u ka kan b'u bolo o bɛɛ la tiɲɛnikɛla bɛ yen mais yen olu ka tiɲɛni fanga a n'anw ta kelen tɛ yen n'i k'i bɛ suɲɛni kɛ yen ni polisi ko k'a bɛ suɲɛni kɛ i bɛ taa sɔrɔ hali den fitinin bɛ san 8 la n'i ma kunnaja a b'i ka suɲɛni jɔ i la mais Mali la yan nɔ polisi b'a jɔ sira la cɛkɔrɔba san 40 ɲɛnɛ k'a suɲɛ ɲɛngwɛ a tɛ se k'a fɔ ko nin ye suɲɛni ye parce que a t'a ka jamana bɛnkan yɛrɛ dɔn parce que jamana bɛnkan bɛ kan min na ale t'o kɔrɔ dɔn i ɲɛ b'a la donc n'an taara école ko sira kan i bɛna ye anw fɛ k'anw bɛ ka cɛkisɛyaw ni musokisɛyaw de kɛ k'an denw kalan mais ka taa sɔrɔ an bɛ ka an yɛrɛ de mako sa quoi an bɛ ka gɛrɛniya de k'an yɛrɛ la quoi yɛrɛ kɛlɛ quoi k'i yɛrɛ furu fara an bɛ k'o de k'an yɛrɛ la quoi jiri i y'a ye et puis an bɛ denw la redoubler fɛn minnu kama u bɛ bɔ école la u bɛ tila ka t'o fɛn kelen kalan k'o dɔn ka tɛmɛ u ka maître kan misali la sisan maître min bɛ denmisɛnninw kalan physique la 9e na physique la u bɛ moteur kalan bon mécanicien bɛ moteur walaka ka tila k'a sogolo ka sɔrɔ a ma taa école la o baden yɛrɛ de bon i bɛ taa sɔrɔ o mécanicien o gɛnna ka bɔ école la k'a ma defu sɔrɔ bon a bɛ tila tuguni ka taa ka maître ka moteur ka t'o dilan donc jɔn de hakili ka di sisan maître minnu bɛ tila tuguni ka écoledenw bugɔ k'u f'u ka tubabukan fɔ école la an y'a ye olu maître yɛrɛ ye problème sɔrɔ Keɲeba mara la u bɔra k'u ka ci lase bamanankan na o kɔrɔ u yɛrɛ bɛ ka sira min kalan denmisɛnninw kun dalen t'a la ma in kɔrɔ o de u bɛ ka sira min kalan u dalen t'a la donc tubabukan in kɛlen don dɔrɔn non u bolo n'u ye n'a fɔra bamanankan na misali bɛ se yɔrɔ jan ka bɔ o to yan a faamuyabaga bɛ caya n m'a fɔ kun t'a ka faamuya dɛ o tuma école la a fɔ kun ye jumɛn ye faamuya kelen tɛ yan mais mun y'a t'a fɔ denmisɛnninw ka faamuyalikan na misali la n'i ye 6e ta k'a lajɛ u bɛ tɛbɛnni kalan kun tɛbɛnni ko kɔkolo b'a la k'a bɛ fiɲɛ sama carbe u tɛ tɛbɛnni kalan quoi f'u bɛ n'a fɔ an ye ko jɛgɛ suguyaw ye manɔgɔ bon n'i y'o fɔ denmisɛnnin ɲɛna depuis san 6 a bɛ faamuyali sɔrɔ o mana bɔ u bɛ panja kalan kun donc a bɛ panja fana faamuya o mana bɔ u bɛ misimuso kalan kun a bɛ tila ka misimuso fana faamuya ɲɛ b'a la donc faamuyali mana bonya sisan a tigi hakili bɛ bonya donc n'o tigi ye fɛn kura kɛ o tɛ kɛ dabalibanko ye mais anw fɛ hali ni denmisɛnnin ye mobili ni sogolon dɔrɔn i b'a ye mɔgɔ dabali bɛ b'a la ka taa sɔrɔ tubabudenw b'o kɛ hali y'a ye mais olu de bɛ baara k'u ka kan de la o de y'a to mɔgɔw fana dabali fana bɛ ka ban e fana bɛ ka kuma mun fana fɔ o la au fait ɲininkali min bɛ ne bolo nin yɔrɔ nin na est-ce que kanko la volonté ko t'a la parce que ne bɛ fɛ k'a dɔn n'i ye denmisɛnnin fila minnu si ye san hakɛ kelen i bɛ u bɛɛ don kalan na dɔ passera dɔ ma se ka passer volonté tɛ est-ce que o tɛ volonté ko ye est-ce que o ye kanko ye wa volonté tɛ fɛn kanu ka k'i la ye ou bien i ti fɛn fɛn dɔn i t'o kanu i don ko ye école la mun ye très bien min bɛ f'i ye i k'a kɔrɔ dɔn i ka kanu yɔrɔ sɔrɔ a la walasa i ka taa n'a ye maintenant e yɛrɛ bolo donc ni mɔgɔ min redoubler la ka gɛn o man ka kɛ ne ya a man ka kɛ parce que vaurien tɛ yen ayi bon e pourtant kalan dun na a bɛ fɔ an ye ko kalan kun ye wagati dɔ bɛ kɛ k'an sɛgɛsɛgɛ min kalan kun na sɛgɛsɛgɛli bɛ kalan na o bon
Ouais, c'est vrai. Sɛgɛsɛgɛli bɛ kalan na. Examen ya. O de ye composition ye. O de ye examen ye. O de ye Kimɛli ye examen. bamanankan N'est-ce na. pas kimɛli. Kimɛli yɛrɛ o jɔda bɛ na kɛ mun ye a la sa n'i ko ko mɔgɔ kana gɛn. Voilà. An y'a jateminɛ an ye école ka école dilan ka kɛ mɔgɔw ka taa la ka bɔ sɔgɔma ka taa an y'a ye mɔgɔ minnu na. Olu fɛ yen ni écoleden min ka faamuyali ka dɔgɔn ka tɛmɛ tɔw ta kan o tɛ kɛ bolo kɔfɛ mɔgɔ ye kalanso wɛrɛ bɛ yen k'o tigi labɛn walasa ka gɛn k'o minɛ o kɔrɔ ye mɔgɔ binta tɛ yen quoi. N'an bɛ kalan kan ka kan na mɔgɔ hakɛ min bɛ passer o ka ca ni mɔgɔ hakɛ min bɛ redoubler a b'i ŋɛɲɛ yɔrɔ min na i b'a siɲɛ yen de donc an ka taaɲɛ bɛ yen de an kan ka ɲɛsin yen de ma. I b'a dɔn o yɔrɔ la ne yɛrɛ tun ye min faamu i n'a fɔ Azizi y'a fɔ cogo min na mɔgɔ tɛ yen ko min kan ka gɛn quoi est-ce que i bɛ ka faamu ko mana kɛ cogo o cogo n'a nana bamanankan na sisan n'a nana bamanankan na e bɛ wulu dɔn ne bɛ wulu dɔn mais n'a fɔra ko e ka wulu ɲɛfɔ ani ne ka wulu ɲɛfɔ e bɛ se k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ ne kan mais o t'a yira ko ne t'a dɔn e ta bɛ se ka caya ni ne ta ye mais a tɛ ne to kun bɔ nin kilasi kɔnɔ ko e ta ka taa ɲɛ parce que ne fana b'a dɔn ko mana kɛ cogo o cogo ni examen ni fɛnw kɛra dɔ bɛ taa dɔ ɲɛ o hali n'o y'a sɔrɔ aw ye jumeau ou bien jumelle de ye dɔ bɛ taa dɔ ɲɛ mais a t'a yira ko nin fana t'a dɔn ou bien nin ye kɔfɛmɔgɔ ye selon moi. Voilà o kɔrɔ de bi i b'a dɔn fɛn min ye farafinna jɛn kosɛbɛ yan angilɛw b'a fɔ ko a verbe bɛ a wɔrɔ de ko to set off c'est comme compenser k'i ka perte yɛlɛma k'a kɛ gain ka bin yɛlɛma k'a kɛ sɔrɔ ye o de ye farafinna jɛ. Exactement. misali la sisan i binna yan an bɛ se k'e ka bin bayɛlɛma cogo di k'a kɛ fanga ye. C'est vrai. misali la bamanankan in fila an y'o bila ka bin an bɛ se k'a ta cogo di k'a kɛ yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛkɛlan ye o de y'a ka don jamana sariya la n'a fɔra ye sisan ko a ye kuma sugutaga kan e bɛ sugutaga dɔn ne b'a dɔn bon e bɛ kuma sugutaga kan cogo min na ne bɛ kuma kan cogo min na cogo kelen tɛ maa bɛɛ bɛ sugutaga de kan. Exactement. Bon o yɔrɔ in de la an tɛ ka ɲɔgɔn faamu dɔn. N'o y'o kɛ volonté ko de. Ayi. O ti volonté ko n'o y'o kɛ volonté ko ye mun o ye faamuyali de parce que fɛn min fɔra e ye a b'a faamuya. parce que o fɛn in e ka faamuyali la e ye san 10 kɛ e bɛ kalan mun na ne fana ye san 10 kɛ ne b'o kalan na. o fana faamuyali kelen in de bon bɛɛ mɔgɔ fili ka da i ka tiɲɛ kan. o tɛ faamuyali kelen in de. a bɛ bɛna misali d'i ma a bɛ n'a fɔ sisan ni ne fa ye bozo ye ne bɛ to ka taa nɔfɛ jɛgɛminɛyɔrɔ la e fa ye numu ye i bɛ to ka taa nɔfɛ fanda la o tɛ yan ni leçon min bɛ jɛgɛminɛ kan san e ni ne jɔn ka faamuyali bɛ bonya o la. e de ka faamuyali bɛ minɛ. i ɲɛ b'a la mais maintenant ni maître ye leçon ɲɛfɔ jɛgɛminɛ na e bɛ bɔ jɛgɛminɛ ko kalama mais e ka faamuyali tɛ ne ta bɔ o sira kan n'an fana taara si min na n'an bɛ ka kuma nɛgɛw yɛlɛnni ni fɛnw kan ne bɛ bɔ a kalama nɛgɛ bɛ yɛlɛn tan a bɛ yɛlɛn tan mais i bɛ taa sɔrɔ ne ka faamuyali fana tɛ e ta bɔ nɛgɛ yɛlɛn yɔrɔ la donc i ɲɛ b'a la qualité dɔ bɛ bɛɛ la. ok nka ni jɛgɛminɛ n'a ɲɛfɔra an bɛɛ ye bamanankan na ka nɛgɛ fanda fɛnɛ k'o fana ɲɛfɔ an bɛɛ ye bamanankan na hali bi jɔn bɛ bila jɔn ye. n'a ɲali la awɔ min mɛnnen don min na dɔɔni o bɛ bila kɛmɛ sigi la dɛ an bɛ se k'a fɔ 90 bɛ sɔrɔ o de la min bɛ se ka bila dɔ in ɲɛ mais o t'a yira k'e fana t'a dɔn k'i m'a faamuya la o de la n'i ye école ta k'a lajɛ école matière bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen ka fɛn dilannen n'i ye mathématique ta mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ma baara foyi kɛ diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn ka plus dɔrɔn ka foli k'o dɔrɔn tiɲɛ dilan k'o bila dɔw bɛ yen olu ye intégral dɔrɔn de dilan dɔw bɛ yen olu kumana furancɛ dɔrɔn de kan n'o ye intervalle ye en mathématique furancɛ datugulen o intervalle fermé o t'o ye i y'a ye u y'olu de fara ɲɔgɔn kan a bɛ kalan aw bɛɛ kun a kun ye mun ye aw k'a dɔn ko nin dɔnniya de tun sɔrɔla yanni aw ka na wa a bɛ kalan aw kun aw k'a dɔn a labaralen don yan nɔ aw ka se ka aw ka wagatiw k'a la ni min ye min jate minɛ a la i b'o fara a kan o de la publication bɛ yen professeur bɛ publication kɛ. D'accord. Voilà. Problème t'a la. o yɔrɔ fana faamuna âge. Pardon. Aziz. aw kɔni ta ye kuma ye ne kɔni ta ye lamɛnni ye bi. D'accord. Aziz e yɛrɛ bolo danfara jumɛn bɛ langue ni langage ni ɲɔgɔn cɛ. Ah ok i y'o ɲininkali di yan tubabukan na n b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamuya langage langage bɛ i n'a fɔ taamasiyɛn minnu bɛ kunnafoni di o kunnafoni di taamasiyɛnw de kɔnɔ kan b'a la kan fana ye kunnafoni dilan de langage tɛ misali la langage tɛ bila langue kɔnɔ dɛ langue de bɛ bila langage kɔnɔ parce que langue ye langage articulé de i n'a fɔ kumakan kumakan ye taamasiyɛnw de ye ni n ko sisan ko nɛgɛso a bɛ taamasiyɛn dɔ de yira fɔlɔ yan'a ka kɛ kan ye. ya c'est comme kan ni taamasiyɛn bɛ i n'a fɔ
mɔgɔ n'a tɔgɔ quoi. Ok. E ti Awa ya. Ni ne ko sisan ko Awa ninnu bɛɛ la e de b'a laminɛ donc o kɔrɔ ye ne ye Awa min fɔ o taamasiyɛn bɛ bɛn e de ma o bɛ n'a fɔ kan fana ni écriture bɛ cogo min na n'i ko sisan ko le français o na bɛn nin ma donc le français sɛbɛnni a bɛ kunnafoni dɔ de di i y'a ye donc langage bɛ ta ten tɔ de langage ye kunnafoni dilan de taamasiyɛnw de don minnu bɛ kunnafoni dɔw la n'i ye bobo ta olu tɛ kumakan fɔ olu bɛ taamasiyɛn de di n ko fana ye langage de o tɛ donc anw ta o ye sariya sigilen don min na n'an y'a fɔ tan n'i ko sisan ko cɛ ani n'i ko cɛw o b'a jira ko cɛ kelen tɛ o ka ca n'i ko muso ani n'i ko musodennin o b'a jira a kɔrɔlen tɛ denmisɛnnin don i y'a ye donc langue ni langage bɛ ten de kunnafoni dilanw de don mais min taamasiyɛnlen don ani min ye mankan ye min bɛ mankan bɔ voilà. Problème t'a la nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mun de y'a hakilina don i la ka wuli k'i bɛ nin kɛlɛ kɛ. Voilà o de la u ye invité yɔrɔ dɔ la n ko. Well, if you can make sense of your dream, you have to stay foolish to that dream. Ni dalen do I ka mirina na. Yes. I glonen kan ka to ala. Okay? Nya ye jien kono. Hein? Jamana we u ka kan de ta. Ka kalan kala. O de bu ka war sanfɛ. U ka mɔgɔw hakiliw dayɛlɛ la. U ka seko n'u ka dɔnko kɔrɔ dɔ u b'o ta k'o dayɛlɛ k'o kurakuraya k'o kɛ kura ye ka diɲɛ dabali ban ni o ye. Ne fana y'a ye anw ta gɛlɛya caman b'an kan min bɛ fɔ mɔgɔ fanba t'a kɔrɔ dɔn donc ni jama fanba ma e faamuya i dɛmɛbaga bɛ dɔgɔya n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu donc ko an bɛ se k'o wuli cogo di yanni ne ka rêve ka kɛ ko n b'a ɲini ka taa misali la Amérique ka taa kɛ professeur ye ou bien ka taa kɛ ingénieur ye ne bɛna taa sɔrɔ olu ka dugu dilannen don ne bɛna taa fara yen kan i nɔ tɛ ye kosɛbɛ yanni ne ka taa Faransi ne bɛna taa fara olu kan ne nɔ tɛ na ye kosɛbɛ maintenant i bɛ se ka mun de difficulté bɛ yɔrɔ min na opportunité bɛ yen de donc i bɛ se ka miiri olu de ka gɛlɛya kan k'o wuli gɛlɛya wuli o wuli a bɛ hɛrɛ dɔ de se jamakulu ma o de la an bɛ nin ci minnu fɔ a b'a partager mɔgɔw b'an wele u bɛ minnu fɔ dɔw b'an wele ka bɔ étranger la n'an ye appel ta ko Aziz dɔrɔn u bɛ kasi parce que k'olu tile kelen ma deli ka sigi n'a ye ko mɔgɔ na sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛna jira k'an kan ka baara kɛ n'an ka kan ye mɔgɔ ye ne wele ka bɔ Corée du Sud k'u y'u ka nationalitéw falen ko parce que k'olu bɔra k'u y'a ye ko maliyɛnw ma Mali ɲɛsinen tɛ kanko ma donc o kɔrɔ ye taaɲɛ côté ninnu kɔnɔ donc olu bɛ bɔ maliyɛnya yɛrɛ la pewu o mɔgɔw sɔrɔla u bɛ Corée du Sud ni Indonésie ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Seydou bɛ Indonésie n b'a fɔ kosɛbɛ u b'an dɛmɛ ni kunnafoniw ye i ɲɛ b'a la donc ne fana ye n bɛ sira min kan tiɲɛ don n'an ka kan wulila sisan kelen Mali kunnafonidisow la an ka kanw de bɛna ta i y'a ye donc n'an ka kanw bɛ ta a minɛnw dilanni na jɔn ninnu de bɛna ta k'a minɛnw dilan Maliyɛn den kelen ninnu o tɛ yan a bɛ chômage kɛlɛ canal baara foyi t'a la ka fisa an baara kɛ tubabukan na donc u bɛ fɛnw traduit tubabukan na k'a feere an ma n'an ka kan de don sisan jɔn de bɛna traduit k'a feere an ma an yɛrɛ tɛ yan o tɛ an ka papiyew na kɛ dilan ye anw yɛrɛ fɛ yan nɔ an ka kan de bɛ sigi a kan o spécialiste tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ bɔ anw yɛrɛ de la ambassade fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ ambassade fɛn fɛn bɛ yen i b'a jateminɛ Chine ambassadeur n'a bɛ Mali la a bɛ kuma français la mais non est-ce que olu bɛ kalan kɛ français la ayi normalement n'an bɛ baara k'an ka kan na ni Chine ambassadeur ko k'ale tɛ bamanankan mɛn i bɛna ye bamanankan mɛnna dɔ de bɛ sɔrɔ min bɛ se ka taa min bɛ baara sɔrɔ Chine ambassade la Angleterre ta bɛ kɛ ten Allemagne ta bɛ kɛ ten France ta bɛ kɛ ten Côte d'Ivoire yɛrɛ ta bɛ kɛ ten parce que n'olu tora français kan n'an ka kan ta donc i b'a ye sûrement bamanankan mɛnna dɔ bɛ baara sɔrɔ ambassade la mais n'o si tɛ k'olu bɛɛ bɛ français kalan ka na donc olu linguiste ninnu bɛɛ lajɛlen fana bɛ taa chômage la n'i m'i ka kan ta a tɛ aw ka gɛlɛyaw a tɛ bɔ a kalama kosɛbɛ n'an ma bɔ a kalama dɔrɔn a wuli bɛ goya i ɲɛ b'a la voilà donc o bɛ halisa o bɛ timinandiya don an na ka kanko in kɛlɛ kɛ et puis an y'a jateminɛ k'a ye tuguni an bɛ girin jamana fɛn fɛn bourse nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛra Russie o a kɛra Allemagne a kɛra Faransi yɛrɛ o an y'a u bɛ baara kɛ n'u ka kanw de mun de b'an bali sisan ka baara kɛ n'an ka kan ye foyi ne bɛ kuma bamanankan na français n bɛ dɔɔnin mɛn o la anglais n bɛ dɔɔnin mɛn o la japonais kan n bɛ se ka foli k'o la espagnol n bɛ se ka foli k'o la russien n tun bɛ se ka foli k'o la i y'a ye mais o e yɛrɛ bolo sisan hali élèves ka fɛn Mali bɛ problème minnu kɔnɔ sisan a base yɛrɛ ye kan de ye a base fɔlɔ bɛ daminɛ kan de la mɔgɔw tɛ k'o de faamu ne ka kuma na mɔgɔw fɛ ko ne ko dɔrɔn k'an ka kan ta dɔrɔn k'an y'an sigi k'an bɛ taa ɲɛ jamana minnu ka kan b'u bolo est-ce que u sigilen don wa olu ni anw ka wulikajɔ jɔn ka wulikajɔ ka bon Russie ni anw jɔn de bɛ ka wulikajɔ kɛ école ko la kosɛbɛ Russiw maintenant
an ka taa a bɛ daminɛ ni kan de ni kan bɔra yen an bɛ na wari la i y'a ye ka sɔrɔ ka na kiiri la ka na sɛnɛ la wala i ma ye hali n'an ka sɛnɛ ma se ka don da la parce que sɛnɛkɛlaw bɛ kan min fɔ o kan tɛ constitution na ka taa sɔrɔ sɛnɛkɛlaw de bɛ constitution sɛbɛbagaw balo mais an bɛ se ka ɲɔgɔn jeli min dabila cogo di e ka wari misɛnnin bɛ bɔ ka don mɔgɔ min ka carburant na o tigi bɛ min fɔ e t'a kɔrɔ dɔn o de la an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ kalenkan ta u bɛ tila ka kalenkan suɲɛ mɔgɔ tɛ se k'u kiiri n'a ye f'u yɛrɛ ɲɔgɔnna mun na parce que président bɛ kalenkan ta hali a den t'a dɔn k'a fa ye min fɔ ɔ ne ye wari suɲɛ ka don du kɔnɔ den bɛ se k'a ban k'a dun cogo di parce que den yɛrɛ t'a dɔn wari sugu min don ɔ ne de ye kalenkan ta a kɛra ala ɲɛna a kɛra jama ɲɛna ko n tɛ sɔn nin ma a fɔra forobakan na 100 sigila mɔgɔ 100 y'a lamɛn 80 y'a seereya o ko tiɲɛ ka go dɛ a bɛ n'a fɔ n'i ye kuranɛ ta kuranɛ tunu ka go diɲɛ kɔnɔ mun na parce que kuranɛ seere ka ca mais an ka constitution seere man ca o i bɛ maliyɛn joli jɔ ko min bɛ mali constitution yɔrɔ dɔw dɔn a kunna tɛ fo ni fɛngɛ kalana dɔ y'a fɔ k'a sɔrɔ constitution dɔnni jamanaden bɛɛ kan k'a dɔn o ye bɛɛ ka kɛta ye wa bɛɛ fana ka hakɛ don k'a dɔn fana i y'a ye mais o t'a yira ko bɛɛ ka kɛ constitution kalamaga ye an kɔni kan k'a dɔn an kan k'a dɔn i n'a fɔ i kan ka banki sariyaw dɔn mais i t'a yira k'i kan ka kɛ banki baarakɛla ye k'a dɔn ni n taara wari bila ni wari bɛ ta cogo di a bɛ bila cogo di juru bɛ ta cogo di o tɛ yan mais est-ce que o kɔrɔ ye k'e de kan ka t'i sigi banquier dɔ nɔ la u ka dɔ ka wari ci dɔ ma non d'accord voilà bon e yɛrɛ bolo sisan o bɛɛ kɛlen bɛ se ka combien de temps ta u bɛ se ka kɛ wagati jumɛn kɔnɔ ou a bɛ se ka girin ka kɛ yan voilà bon wagati ko in bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn kosɛbɛ ne dun ka hakilina in dilanni tari kɛra wagati de kan o de la n y'a théorie tɔgɔ kɛ ko boosting time theory ka wagati gun ka taa ɲɛfɛ ka ko nataw lajɛ k'a lasigi kɔfɛ ka ko tɛmɛlenw lajɛ ka sɔrɔ i sigilen don i ma taa yɔrɔ la o tɛ wa wagati ko kuma min bɛ fɔ la nin faransi y'a ka kan ta waati dɔ de la u ka histoire kɔnɔna na ka développer o la waati dɔ kɔnɔ mais est-ce que faransi y'a ka kan kalanni dabila k'africain b'ale bolo non est-ce que faransi ye waati fɔ mɔgɔw ye ko ne ka kan kalanni bɛ nin waati de sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko y'a sɔrɔ k'a kanko bɛɛ banna non kan ye bɛ i n'a fɔ adamaden y'a fɔ cogo min na ni diɲɛ ma ban laban t'a la donc n'an y'an ka kan ta ko kuraw de bɛ na tuma bɛɛ an ma hakili diya bɛ sɔrɔ de kɔnɔ. Gafu ka question a bɛ komi ne bolo peut-être a m'a faamuya par exemple n'an ye bamanankan officialiser sisan waati joli kɔnɔ an bɛ se ka kalan daminɛ n'a ye ekɔlisow la o tɛ a nɔ ye n'a officialiser len tɛ dɛ ale yɛrɛ bolo a bɛ se ka officialiser baara bɛ se ka daminɛ n'a ye wagati jumɛn dans combien de temps voilà o ka nɔgɔn ka tɛmɛ o est-ce que ka faamu wa par exemple wagati n'a kuma tun bɛ ka a rumeur ko ye ko mali wari bɔra ka ban fɛn élection ko ninnu bɛ tɛmɛ wagati min na ka dɔ ta ka bɔ tan a wagati a ka passage fɔlɔ tɛmɛnen a kuma kɛra ka caya fo dɔw yɛrɛ ko wari bɛ bɔ sisan bien parce que fɛn ninnu caman ti kɛ anw fɛ yan nɔ o de la an b'a ye a bɛna waati joli ta ni kan officialisera don min na misali la n'a kɛra sisan 8 heures 8 heures a ka fɔ ko bamanankan kɛra mali kan fɔlɔ ye a don su dɔrɔn a baarali bɛ daminɛ don kibaru bɛ n'a la e ka taa fɔ mɔgɔw ye suguba la k'a ye kuma bamanankan na e su b'i lamɛn yɛrɛ olu tɛ ka kuma la ka ban tant ko kuma jumɛn bɛ yen tuguni fɛn min bɛ ka labaara depuis Modibo bɛ yen maintenant a ko de bɛna don sɛbɛdaw fɛ sisan a kana wari sanfɛ wari falenni bɛ kɛ cogo di kan jumɛn bɛ sɛbɛn a kan o bɛɛ dɔnnen don école ta o ka nɔgɔn ka tɛmɛ denna fila kɛlen don ka livre baden fana dilan depuis ne ma nin kuma in daminɛ mɔgɔ ye baara kɛ denna fila fo ka taa retraite la mali kanko nin kan mais min na a bɛɛ sumaya la parce que an ka kan ma officialiser o de la bamanankan tun bɛ kalan école minnu na ani tubabukan bɛ école minnu na mɔgɔw taar'u den bɔ bamanankan ta la ka taa n'a ye tubabukan na parce que u y'a ye tubabukalan minnu b'a fɔ k'an ka bamanankan ta olu yɛrɛ tubabukalannaw bɛ kuma tubabukan de la olu m'a fɔ k'an ka bamanankan ta o kuma danga dɔ olu y'o de ye donc n'a dɔra constitution na sisan a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ b'a fɔ dugumamɔgɔ bɛ k'a fɔ ye ɔ jɔn de bɛna t'i den jagoya don tubabukalan na sisan parce que ɲɛmɔgɔ tɛ ka baara kɛ ni tubabukalan ye donc i b'a ye hali an ka premier nationaliw olu bɛ kalan k'an de fɛ u b'an ka fɛnw de ɲini k'a dɔn u b'an ka yɔrɔ kanu mais an ka premier national bɛ taa faransi e ye faransi premier national nalen mali la munna ɲa b'a la k'a bɛna mun non sérieusement ɲa b'a la donc o kɔrɔ ye a b'anw yɛrɛ kun na mentalement k'anw bɛ kɔfɛ déjà on a ça en tête maintenant an bɛ taa ɲɛfɛ cogo di bɛɛ bɛ kɛ star in dan cogo de la o de la i b'a ye sɛ bɛ kanfan tɔtɔ mais den min bɛ bɔ a tɛ sɛ kasikan kɛ abada wa a tɛ kɛ sɛ ye donc an mana mɛn francophone dugu ma cogo o cogo an ti kɛ français jamais kɛcogo t'a la donc on a intérêt à changer
donc i ka kuma la sisan n'an ye bamanankan donna école la a diplôme bɛ kɛ bamanankan ye diplôme bɛ maa minnu bolo donc an ka mɔgɔw tɛna bɔ yan bilen k'u bɛ taa kalan wɛrɛ kɛ kɔfɛ yan non o bɛ kɛ u bɛ taa kalan kɛ kɔfɛ ne bolo misali la n y'a fɛ n bɛ to k'a fɔ n ka kumaw na Corée du Nord par exemple a ma taa kalan kɛ Suisse Suisse ti baara kɛ olu coréen kan na mais qui min ye kalan kɛ Allemand de la mais est-ce que a bɛ ka Corée mara Allemand na an ka mɔgɔw taara Russie militaire ninnu u tɛ kalan kɛ français la Russie mun bɛ kalan kɛ russien de la mais n'u nana yan nɔ u bɛ n'o kalan labaara Russie la u bɛna a labaara français la donc i bɛ taa dɔnniya bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a bayɛlɛma ka na i ka kan na i bɛ taa dɔn ka bɔ dɔnniya de ye fɛn ye i bɛ dɔ bɔ a la ale yɛrɛ tɛ ɲagasi quoi dɔ bɛ bɔ fɛn fɛn na o bɛɛ bɛ ɲagasi mais dɔ bɛ bɔ dɔnniya de la a tɛ ɲagasi ne b'a dɔn e de kunna bi n ko ni an y'an ka wari ta k'an ka sanu d'a kɔrɔ k'a bɛ giriya ka misali baden d'i ma mais o bɛ k'e ma dɔnniya ye maa tɛ fɛn bɔ ne ta la donc o kɔrɔ ye a bɛ se ka bayɛlɛma kan bɛɛ la a y'aw ka kan ta dɔrɔn o de b'aw la ta teliya la d'accord ni kɛlɛ nin bɛɛ kɔnɔna la o i ye problème difficulté jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna la bon n delila k'o kuma fɔ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ difficulté fɔ mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ sinsin mɔgɔ minnu ka yɔrɔ la olu yɛrɛ de bɛ tila ka kɛ anw yɛrɛ kɔkɔrɔmadonbaw ye ni kunnafoniw ye ɲɛ b'a la donc o kɔrɔ ye fɛn in ka di hali Mali marabagaw ye mais tiɲɛ yɛrɛ la u tun t'a dɔn de o de la fangaw ye IBK gɛn ko IBK dɛsɛra mais kun min ye IBK dɛsɛ o kun ma ɲini k'o dɔn u fɛ i n'a fɔ n binna mais kun min ye n bin m'o dɔn o kɔrɔ hali sini i bɛ bin o de la Mali coup d'état ma ban don min na n bɛna fɔ yan ko coup d'état ma ban Afrique de l'Est kɔnɔ o y'a sɔrɔ Guinée coup d'état tun ma kɛ o Burkina ta tun ma kɛ o ni ma fili mais an n'u bɛɛ tɛ nin ye cɛmancɛ fanga la wa ten de don parce que jamanaden fanba tɛ sariya la u bɛ fɛ ka diyagoya fanga sinsin jamanaden fanba kan k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn o de la Iran ministre nana Mali la u ka kɔkan ministre ani Mali fana kɔkan ministre ye ɲɔgɔn ye affaires étrangères depuis yen i yɛrɛ b'a ye min ye jamana ye min ye colonie ye Iraniyɛnw ka ministre kumana a ka kan na k'a dɔn a ye ci min don da nana fɔ an ta kumana jɔn ka kan na français la donc k'a dɔn français ye ci min don a da a fana y'o fɔ anw de y'o français tene do bɛɛ bɛ kuma n'i ka jamakulu de donc n'i y'a fɔ n'a tun y'a fɔ bamanankan na o de y'o fɔtɔla ye anw ye et puis n fana ye ci min f'a ye c'est-à-dire a n'a de y'a fɔ bamanankan na an b'a mɛn et puis a bɛ bamanankan mɛn très bien mais jamana constitution kɔrɔ de bɛ baara la halisa o ye faransi ka sariya kɔrɔ de donc an tɛ se ka kɛ français kɛcogo t'a la donc an bɛ changer gɛlɛyaba t'a la fo k'a dan bɔ tan ni ka segin ninnu o kɔni b'an sɛgɛn kosɛbɛ tiɲɛna n'est-ce pas d'accord problème t'a la an bɛna bɔ kanko kɔnɔna la an bɛna na jamana Mali yɛrɛ tagabolo cogoya la an bɛ don min na i ko bi e yɛrɛ bolo kɛlɛ misɛnnin minnu bɛ Mali kɔnɔna la attaque minnu bɛ ka kɛ an ka région ni fɛn kɔnɔna la mɔgɔw bɛ ka faga mɔgɔw bɛ ka bana e yɛrɛ bolo o kun ye mun de bɛ ka na n'o bɛɛ ye bon i b'a dɔn ni fɛn daminɛna cogo min na taalen ɲɛfɛ a bɛ fari wɛrɛ ta o bɛɛ bɛ Mali kɛlɛ ninnu na n'o tɛ kɛlɛ in bɛ daminɛ cogo minnu na o ko min fɔra an ye dɛ parce que a bɛ a mɛnna ka sɔrɔ anw tɛ yen u ko mɔgɔ ninnu ko k'u yɔrɔ ka jan dɔgɔtɔrɔsow la kalan ɲɛnama t'u fɛ yen dunkafa tɛ sɔrɔ u y'o bɛɛ fɔ a la wa n'u ka yɔrɔw tilan hali ni ye mɔgɔw kɛtɔla ye ka yɔrɔ tilan ko kuma fɔ ni y'aw ka histoire sen ka sen n'a sɔrɔ aw tɛ jamakulu kelen ye histoire la bi a ka gɛlɛn k'aw ka ɲɔgɔn minɛ mais ni y'aw ka histoire sen ka sen ka taa sɔrɔ k'aw bɛɛ ye kelen bi hali n'a sɔrɔ farani ko kuma b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tila ka ɲɔgɔn minɛ o de la ne ko n k'an ka kɛ an yɛrɛ ye an k'a dɔn an bɔra yɔrɔ min na an k'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu n'i tun ye Mali ta sisan ka Mali siya bɛɛ ta k'a bɛɛ lakodɔn kɛmɛ sigi la a bɛɛ ka ji sɔrɔ a bɛɛ ka kalan sɔrɔ a bɛɛ ka kuran sɔrɔ bɛɛ ka dunkafa sɔrɔ bɛɛ ka lakana sɔrɔ kɛlɛ bɛ bɔ min an tun bɛna ɲɔgɔn bila cogo di fo jugu bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ kɛcogo tun t'a la donc i ɲɛ b'a la an tun bɛ taa sira min kan a b'a la ɲinɛ an yɛrɛ kɔ de anw yɛrɛ ye min ye jamais an tɛ ko ye quoi wa an bɛ an ka destination ye minnu ye an tɛ k'olu fana ye donc an bɛ to cɛma ye ten mankanw ni ɲɔgɔn faga la parce que an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ maliyɛn lakodɔnnen t'a ka sariya la dɛ an lakodɔnnen t'an ka sariya la dɛ donc n'i sara dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ jama ka hakɛ to a bɛ i n'a fɔ fu sara quoi tubabuw b'an ye ten de o de la an ye tubabuw dɛmɛ kɛlɛ la o t'an jate adamaden parce que anw tɛ yen an kelen tɛ k'an yɛrɛ yira o de la i b'a ye farafin tɛ bonya diɲɛ kɔnɔ quoi jamais parce que a ka dɔgɔn i bɛ farafin min ye k'a kelen don k'a yɛrɛ yira diɲɛ kɔnɔ ko ne ye farafin ye n'a dan bɔra Rwanda ninnu ni dama na a ka dɔgɔ o de la siya min tununnen don ni siya bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ o ye golo finman de hali tubabula jɔnmaya bɛ kɛla golo finman de la parce que olu de bɛ yen nɔ
soupassement t'u la u y'u soupassement fili ka minnu ta ɲini o tɛna k'olu ye et puis Mali ka kɛlɛ in sugu dɔ fana bɛ yen an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma min na dɛ o b'a la ne k'a fɔ n ko ne e kelen de bɛ anw saba bɛɛ mara ɔ nin k'a fɔ k'a bɛ bɔ e bolo e dun b'a dɔn e tɛ se ka nin kɛlɛ diɲɛ mɔgɔ ɲini tiɲɛ kan a n'a minnu tugulen ɲɔgɔn na i b'anw de su ka bila a la o bɛɛ bɛ yen nɔ bon o fana la min m'an jɔrɔ a yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma kana na kɛ dala kuma ye ka taa sɔrɔ a tɛ se ka lawaleya misalila an y'a kuma fɔ yan an kumana faransi gɛnko kan n y'a fɔ a ye n ko papier ko de don u ye papier bɔ faransi ma ka minɛnw cɛ e bɛ ka maa minnu gɛn k'u ka minɛnw cɛ u bɛ k'e kɛlɛyɔrɔ ɲini cogo bɛɛ ni e yɛrɛ ka jamana yɛrɛ marabagaw bɛ dilan olu de fɛ yen est-ce que e tilala fɔlɔ e denw bɛ kɛ volé ye o tigi de ka kan na est-ce que e tilala o tigi kelen de fana bɛ e ka wari dilan i b'o wari de dun i ko k'i ye indépendant ye a tila k'i ka jɔnya ko kuma sɛbɛn a kan k'o d'i ma ko franc des colonies françaises d'Afrique e ça daminɛna fɔlɔ donc o kɔrɔ a théorie de bɛ yen fɔlɔ a ma appliquer fɔlɔ donc Mali ka ni kɛlɛkɛlɛni ninnu a kun ka ca mais ni u yɛrɛ sɔrɔ ko gere kura ko tɛ taa wɔyɛ kɔ donc n'a daminɛna ten an kan k'an jija de ka se ka kɛlɛ in laban i y'a ye n'o tɛ ninnu ti ba la hali terrorisme kɛlɛ ninnu a tɛ daminɛ tile kelen a tɛ ban tile kelen an ye équipement militaire ko fɔ olu nana an bɛ u fo la kosɛbɛ mais o t'a bannen dɛ kun caman b'a la parce que ɲɔgɔn faga tɛ rébellion ninnu fana ban la a bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye a bɛ hakili ta labaara kosɛbɛ olu bɛɛ b'a la donc an tɛna don kɛlɛ ninnu dɔw détail ninnu kɔnɔ a kɔni gɛlɛyaw ka ca tiɲɛ na wari tiɲɛw ni fɛnw b'a la hali tiɲɛ dɔ la u bɛ dɔw ka jɛgɛ mobiliw jeni o bɛɛ yera donc o kɔrɔ de ye halisa an k'an cɛsiri parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ kungo la mais mɔgɔ tɛ mɔgɔ kungo ta i nɔ la n'i y'a ye RHM ye bi sɔrɔ anw tɛ o aw de don aw kun ka n'an wele banna a k'a lajɛ aw de tɛ mɔgɔw wele yan aw ka mɔgɔw welelu dabila a k'a lajɛ donc a tɛ taa aw yɛrɛ kɔ bien donc a tɛ taa aw yɛrɛ kɔ anw tɛ se ka an t'a weleli ɲɛ aw ye o aw de b'an wele tuma dɔ la a b'an wele an t'an sɔrɔ an tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ kuma a bɛ rendez-vous fixé a y'a ye donc Mali tun sigilen n'o de ye Mali yɛrɛ kelen ta n'a dafɛ jamana bɛɛ ko tubabuw de bɛna ko kan ye e m'a ye ni tubabuw ka président kumana a bɛ k'an kɔnɔ ko Ala de kumana ka taa sɔrɔ adamaden don i n'a fɔ anw u bɛ miiri u bɛ sa u bɛ bange u bɛ sa u bɛ dumuni kɛ i n'a fɔ anw donc mɔgɔ wɛrɛ ka n'i ka ko kuntigiya minɛ i bolo k'a kɛ i nɔ la sɛbɛko tɛ diɲɛ jamana sɛbɛko ma an si tɛ sɔn a ma donc Mali bɛ fɛ k'olu de dabila bi an yɛrɛ fana ka laɲini tun y'o de ye tubabu militaire minnu bɛ yan u ka taa an yɛrɛ ka militaires ka ta u nɔ la baloko min bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ fana kan ka baloko sigi sen kan u yɛrɛ jɔlen n'u ka fɛn min an fana kan jɔn ta ye kɛlɛkɛlɛni caman bɛ ban misalila ni mɔgɔ fanba ye baara sɔrɔ e si ni rebelle ye wa 40 yira i la k'i ka don rebelle na i bɛ taa bilen kalo la i bɛ 40 sɔrɔ a ka fɔ k'e ka na nin minɛ k'i ka taa i ka faga fu la i bɛ sɔn o ma fantanya fana bɛ kɛlɛ fana juguya o bɛɛ b'a la kun caman caman ba de b'a la o de la ne ko an ka kan yira an ka baara la an ka jamanadenw ma o bɛ caman bɔ a la voilà d'accord problème t'a la sisan n bɛna Idi Sheik Mashek Pas émission kɔnɔna ne ma kuma ne bɛ ka Aziz lamɛn aw de ye kumabaga ye Aziz ne bɛna kuma kɛ bi mais question gɛlɛman dɔ bɛ n bolo bi de Aziz question gɛlɛman c'est très difficile ok bon comme siɲɛ fɔlɔ la i delila ka na yan an y'a fɔ cogo min na n ko nin y'an ka émission yɛrɛ taabolo ye question min bɛ poser yan c'est pas parce que i bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ mais question mun de don question directe de don et puis i b'a jaabi para donc comme un y'a fɔ cogo min na ko Jésus de dit la vérité rien que la vérité donc bamanankan na sisan i b'a fɔ n bɛ n kali ka tiɲɛ fɔ n tɛ foyi yɔrɔ fɔ ni tiɲɛ tɛ o tɛ yan i b'o de fɔ sisan ne b'o fɔ i b'o de fɔ ayiwa ayiwa bon baasi tɛ n bɛ n kali ka tiɲɛ fɔ n tɛ foyi fɔ tiɲɛ kɔ o diyala n ye n fana bɛ fɛn dɔ ɲini aw fɛ siɲɛ fɔlɔ la n nana a tun bɛ français la awɔ donc n ko laɲini ye kow bɛ falen de o ye tiɲɛ munna ma bamanankan bila sanfɛ yɔrɔ lankolon min filɛ ka bɔ ne yɛrɛ bɛ se k'o sɛbɛn k'o d'aw ma awɔ ne yɛrɛ bɛ se k'o sɛbɛn k'o d'aw ma i b'a sɛbɛn n b'a sɛbɛn k'a d'aw ma voilà an b'a fɔ n ka directeur mɔgɔ minnu bɛ video cari u k'a jateminɛ dɛ n'a ma sɛbɛn bamanankan na sanfɛ dɔrɔn ne ko Aziz n ka question gɛlɛnman fɔlɔ yɛrɛ e bɛ se dɔn na o Mali la ayi ne tɛ se dɔn na munna a banna parce que dɔn tɛ n fɛ ko ye dɔrɔn a banna a kɔni lajɛli ka mɔgɔw ye lajɛ dɔn o ka di mais ale yɛrɛ man di ka wuli ka munna
Ouais, parce que donc t'es fait quoi donc? J'imagine. Allez, n'a pas connu donc elle est donc. Et calme. Ne connais pas tiens, ne connais pas tiens fois, il monte c'est donc tiens fora. Allez de faire tiens de voilà. Non, mais encore dans la masse, donc me fait qu'il blanc dans la moque qui est. Aïe, OK. Ali soe clé Aziz. Itu dong di sana dah. Itu. Mais donc la main au Mali artiste gardien ko sebe. OK. Mais bisa la jonga dogli interpréter. Neti mo ka fana ka donc lida. Ali aya fran. Iya. Seki. Ni ni ngalo do ya. Aziz. Neko. E bɛ se k'i ka parce que i ko ko depuis mɔgɔ dabali bɛ bana yɔrɔ mun na k'i ka kalan daminɛ Mali la i ma de ka bɔ Mali dafɛ ka kalan kɛ i y'a fɔ émission dɔ in na i tila ka na fɔ yan bi tuguni est-ce que i bɛ se k'i ka kalan bɛɛ ta ka ban k'a fɔ e tɛ taa kalan kɔnte extérieur la. I b'a dɔn o ɲininkali yɛrɛ jaabi bɛ wolo déjà an bɛ kalan min na kalan fanba a bɛ kɔ ka ne laɲini y'a ka na yan de donc ni wagatiw nana ko nana n'u nali ye ko nana ko an ka taa kalan kuncɛ kɔfɛ an bɛ taa kuncɛ an bɛ na mɔgɔ bɛ taa lɔgɔ ɲini kɛnɛma de ka na n'a ye du kɔnɔ o b'o jaabi. non min la k'i bɛna fɔ ko ayi. mun na ne ma fɛ e ma ye hali ka mɔgɔw k'a fɔ k'u tɛ taa faransi ko parce que faransi bɛ ten ne ko ne t'o la ni faransi ka di min ye taa faransi. Mais faransi ni tali tugulen no ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ est-ce que u y'u bali ka taa ɲɔgɔn fɛ yen an kana an yɛrɛ datugu diɲɛ na quoi c'est à dire ko in tɛ jamana ko voilà jamana ko tɛ i n'a fɔ ko faransi juguya de b'an kɔnɔ non olu ne to olu fɛn sugu ninnu ne kan t'olu ma i n'a fɔ n ti Paris ma o don parce que ani faransi man di olu non olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u bɛ k'u ka jamana développer ni tiɲɛ min ye ne fana kan ka jamana développer ni tiɲɛ ye c'est fini. donc i b'o bɛɛ ka bɛɛ respecter. mais quoi o la olu ka président ka tugu ka président nani k'u ka drapeau jeni wa dɔw b'a kɛ ne kɔni fɛla ta tiɲɛ na parce que maa ye an bɛ se ka taa ɲɛ ka sɔrɔ olu ko nɔ tɛ. mais Azizo. Gafu ye question dɔ poser. mais c'est question in ka tuguni parce que n'a fɔla bi ko ka bamanankan officialiser la sisan o kɔrɔ ye ko an ka livre i ye kuma caman fɔ livre ninnu jɛnɛ fila ye livre mun sɛbɛn bɛɛ sɛbɛn don bamanankan na donc o kɔrɔ ye ko sisan maîtres bɛna former tu bamanankan na bamanankan na tuguni k'a kalan ou bien olu wariw ani a bɛ temps mun fɛnɛ ta pour que maîtres ka se ka maîtriser yɛrɛ ka livre yɛrɛ kalan bamanankan na e yɛrɛ ka faamuyali la a bɛ se ka temps joli ɲɔgɔn na bɔ. n'a ko aw ka temps ko in n tɛ k'o de faamuya quoi tiɲɛ na n tɛ ka se k'aw ka temps ko. est-ce que n'a fɔra ko bamanankan officialisé la bi maîtres mun bɛ an kunna maîtres mun bɛ école la sisan est-ce que u bɛ se ka bamanankan livre ta ka kalan direct la. maître minnu bɛ san maître fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka français kalan hali n'i ye bamanankan d'e ma sisan i b'a kalan sisan n'i ye bamanankan d'e ma i b'a kalan. mais est-ce que a bɛna kɛ bamanankan. a yɛrɛ i n'a fɔ a jolen o ye ko wɛrɛ ye diɲɛ kan foyi tɛ yen ko a gɛrɛgɛrɛ de bɛ ka baara o tɛ yen maintenant min na ne ko n ko bamanankan ani n ye sɛbɛnni minnu d'a kan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ école la ou bien k'i ye ministre ou bien k'i ye député ye k'a bɛ se ka sɛbɛnni kalan bamanankan sɛbɛnni a bɛ se k'o kalan o tigilamɔgɔw mako bɛ lettre den 4 dɔrɔn de la k'o dɔrɔn dɔn ka se ka bamanankan bɛɛ kalan wa o lettre den 4 u mankanw bɛ français la dɛ mais o sɛbɛn cogo de tɛ kelen ye misali la français la n'i ye accent grave o tɛ ya comme bamanankan na accent t'a la o bɛ kɛ ni tura kɔ dɔlen o tɛ ya misali la n'i ko sisan ko cɛ o tɛ cɛ ni ya o la c bɛ kalan i n'a fɔ cɛ de bamanankan na s de bɛ kalan i n'a fɔ c i n'a fɔ n'i ko sini c ni i ne ni i sini a ma ban mali n'o dir'e ma i bɛ se k'o kalan mais i bɛ temps ni ta min na dɔrɔn parce que i ma dege a la bon n'a dun fɔra k'e k'i hakilina fɔ bamanankan na e bɛ se an dun mago bɛ hakilina de ka fɔ a ka faamuya donc sɛbɛnni gɛlɛya foyi si t'a la ani ɲɛ n'i ko français la ko ka ɲɛ sɛbɛn o bɛ je sɛbɛn
ka n kɛ ka e kɛ o tɛ ɲɛ ya donc bamanankan na o bɛɛ ka jan ɲɛ sɛbɛnden bɛ yen i y'a ye ani ɔ min ye se kɔdɔlen ye o tɛ sabanan ye ani ngwe misala n'i bɛ fɛ ka ngɔ min sɛbɛ a banna. oui mais an bɛ k'o fɔ o ye anw mun bɛ bamanankan mɛn sinon n'an taara nɔri yanfan ninnu fɛ nka u yanfan ninnu fɛ olu ka mɛtiri dɔw tɛ bamanankan fɔ u ka mɛtiri dɔw tɛ bamanankan fɔ. voilà i b'a dɔn a bɛ ka yɔrɔ min fɔ fɔ nin o de la ninnu de ye sensibilisation kɛtɔ ye ka mɔgɔw hakili la sɔn k'a bɛ se ka kɛ a b'o ko question de poser aw yɛrɛ ɲɛna waati cogo di. mɔgɔw bɔra fo Mali ni Algérie frontière la siɲɛ dɔ la ka na assise la ka na fɔ ne ɲɛna ko ne bɛ baara min na ko n ka n jija surakala mɔgɔ han ne ko n ko mɛ min dabaliban ye minɛ n k'a ye ne ka kuma faamu cogo di ko ne t'a dɔn ko mɔgɔw bɛ yen fan fɛ k'u bɛ bamanankan mɛn ni yamɔgɔya ko in kun daminɛna a mɛnna depuis Modibo ka wagati mutation minnu tun bɛ kɛ tan bamanankan mɛnbagaw bɛ yen koyi bon olu ye an ye bamanankan maîtriser tan k'a sɔrɔ a tɛ constitution na n'a dɔra constitution na san dun a mɛnbaga de bɛ caya et puis a yɛrɛ bɛ ɲɛdɔn ka tɛmɛ français tɛ na a ma français kalan mais wagati kɛra France mɛna kelen français mɛna kelen kun tɛ Mali kɔnɔ o wagatiw kɛra diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ kelen kun tɛ Mali kɔnɔ min bɛ français mɛn o wagatiw kɛra mais bi maliyɛn dɔw bɛ français mɛn bon depuis wagati min na tubabukan mɛnna kelen tɛ Mali kɔnɔ bamanankan mɛnna tun bɛ yen tubabukan an ma bɔ a kalama colonisation de fɛ yan donc yanni colonisation cɛ bamanankan tun bɛ yen parce que France ma Sunjata ninnu coloniser o Sunjata ninnu dun tun t'u ka jamana mara français la an dun b'olu tɔgɔ ta k'o da an ka kanw na ka taa sɔrɔ Sunjata tun bɛ kumakan min na a fa b'a mɛn a ba b'a mɛn a denw b'a mɛn a ka kabila b'a mɛn mais an ka président bɛ kumakan min na a mɔkɛ t'a mɛn ou bien a mɔmuso olu t'a mɛn an ka ministre bɛ kumakan min na u yɛrɛ ka village kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn yɛrɛ u ka karisa bɛ ka min fɔ. ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ Gafo ye. oui vas-y. est-ce que Aziz e ka nin combat in pour que a ka don ba la. an ka combat an ka kɛlɛ. parce que e de b'an bolo yan an filɛ yɔrɔ min na an bɛ k'o jala de tigɛ. nin kɛlɛ in san pour que a ka don ba la est-ce que a man ɲi i ka don politiki tɔn dɔ la walima i ka politiki kɛ ka se ka hakilina in cari ka ɲɛ parce que a yɛrɛ na ko ni hakilinabaw b'i la n'i bɛ fɛ kobaw ka yɛlɛma a sira telima o ye politiki sira. o de yirala an na mais est-ce que o fana ye. voilà min yirala i la ani o de ye tiɲɛ ye eso ye kelen ye. ne filɛ nin ne b'aw ka plateau kan bi est-ce que ne bɛ parti politique la. ayi aw ye n'aw yɛrɛ tun b'a dɔn ko ne bɛ ka bɔ ni couleur politique ye est-ce que aw tun bɛ ne wele. ayi jamais. ɲɛ b'a la donc ni hakilina b'i la ko hakilina bɛ hali a bɛ parti politique mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ datugu. kana parti kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka don o la k'i b'o hakilina tɔgɔ kɛlɛ kɛ a cari bɛɛ ka bɔ a kalama ni misala ni transition b'a kɛ ni parti politique min ko ale bɛ n'i présenter ko bɔn k'ale ka laɲini an ka kan ka falen wari ka falen baara ka di an ka denmisɛnninw ma usines ka na yan jiko ka nɔgɔya kuranko ka nɔgɔya dun ka fa bɛɛ ka kɛnɛya sɔrɔ i n'a fɔ tubabu la misala tubabu la i bɛ taa sɔrɔ docteur bɛ dɔ tɔgɔ la docteur bɛ an ta o bɛ ten ni tubabu la o docteur bɛ mɔgɔw bolo i b'i ka docteur wele nin bɛ na ne ma nin faamuya dɛ o tɛ yan donc ni mɔgɔ min ko k'ale ka kunkilennaw ye n'o tigi nana fanga la n'o ye kan ta ni ne kan ka baara min kɛ ne bɛ k'o baara kɛ n'o tigi kan ka baara min di min ma o b'o d'o ma mais ko fo misala ne de ka parti politique sigi ka fɛn dɔ kɛ ka wuli ka marche kɛ non an bɛ wagati min na mankan man ɲi kosɛbɛ an kɔni b'a fɔ u k'a lamɛn an se ye o de ye an t'u dɔgɔya an t'u nɛni parce que mɔgɔ tɛ ko min dɔn i tɛ dimi k'i ɲɛsin a ma. Gafu n kun ye ɲininkali dɔ f'i ye mais n bɛna a tɛnku Aziz la Aziz o i ka bɔli kɔfɛ yan depuis i ye combat in daminɛ a b'a fɔ ten a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman bɛ combat in kɔnɔ an yɛrɛ bɛ ka n'i y'a ye an ye invité yan c'est parce que moi personnellement an dalen dɔ la a kan ka kɛ a bɛ se ka kɛ nka i ye maa caman ye i y'an ka autorités ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ i y'u bɛɛ ye e yɛrɛ bolo u sɔnna Aziz la k'a don a la parce que u dalen don a la wa walima u bɛ fɛ k'u bɔ Faransi de bolo. voilà ko fɛn bɛɛ ɲɛgɛn b'a kɔ kan mais adamaden ɲɛgɛn b'a kɔnɔ donc mɔgɔ minnu ye o hakilinaw ta ne tɛ se ka kuma o place la u ka kɛwale de b'a jira u ye hakilina ta ko min kama misala n'u y'a don Aziz la jama ɲɛsiran de kama ni sariya kura dilanna an tɛna ye yan n'a sɔrɔ u y'a don a la ko parce que c'est nécessaire k'a kan ka kɛ de ni sariya fana banna a bɛna ye i y'a ye n'o tɛ Aziz kɔni ta k'a sɛbɛn Mali kura u y'o sɛbɛn walasa jama de ka na
o kɔni kun y'o ye parce que kɛwale de y'o yira mun na a y'a sɛbɛn ko mali kura jama taara a taara ɲɛfɔ jama ye tubabukan na donc o kɔrɔ ye mun a ye jama wele de donc mais olu bɛɛ ye filiw ni fɛnw ye maintenant yɔrɔ min bɛ yen hali ni fili kɛra yen n'o bɛ kɛ tiɲɛ ye o ye jamana sariya sun de baara bɛ kɛ n'o ye o de la a bɛ nkalon don k'an ye tubabuw ye mais sariya ko k'an y'u ye wa an bɛ baara kɛ n'a ye diyagoya f'i bi fo farafin yɛrɛ b'a a den bugɔ kilasi kɔnɔ ka faransɛ don a kunna ka sɔrɔ faransi surasi foyi jɔlen tɛ ni marifa ye o de la ne ko n ko an bɛnbakɛ ninnu ne t'olu jate jɔn ye parce que n'i tun ma jɔlɔkɔ don u tɛgɛ la o tun tɛ tubabu sago kɛ mais an filɛ nin ye bi tubabu tɛ k'an ka palais kɔnɔ foyi foyi jɔlɔkɔ tɛ foyi tɛ an ni tubabu yɛrɛ cɛ ka jan mais n'an ka ɲɛmɔgɔw ma ko kɛ tubabuw ka ko kɛcogo la u hakili tɛ lafiya u ka jugu ni colonisation sugu bɛɛ ye donc anw hakili de bɛ jɔnya a la mali ye avion san Russie fɛ o fɔ kun faransɛ la a ma san faransi fɛ a wari ma minɛ a la an yɛrɛ bɛ fɛ ka faransi gɛn maintenant o fɔ kun faransɛ la san o fɔ kun parce que an bɛ faransɛw ka bolo de kan dɛ parce que a b'an kun de la n'o tɛ wagati min na a tigi bɛ kuma faransɛ la constitution bilalen t'a ɲɛkɔrɔ ko bon ko n'i m'a fɔ faransɛ la k'an bɛ marifa ci la la parce que a bɛ hakili de la o de la ne ko n ko an kan ka hakiliw de kunu donc n'i y'a faamuya o kɔrɔ ye ko hali c'est vrai que français de y'an ka langue officielle ye mais est ce que bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na an ka ministre an ka kɔkanna ministre n'a taara ONU la bi a bɛ se ka taa bamanankan fɔ yan a bɛ dala minɛ o ni mɔgɔw bɛɛ tɛ kumakan kelen na o donc a ka kan ka taa bamanankan fɔ wa hali n'a ma officialiser fɔlɔ wa mais o tɛ ka kɛ yan ka ban n'u kɔni sera ka kɛ yan dɔrɔn u bɛ se ka kɛ yen nɔ gɛlɛya foyi t'a la parce que olu mɔgɔ foyi t'an ka constitution na i b'an ka constitution de Russie Lavrov ma a tɛ se k'a lakala misali la parce que Lavrov bɛ baara k'u ka kan de la bon n'a sɔrɔ sisan olu ye mali kura taasira kɛ bamanankan na ka taa sɔrɔ bamanankan ma officialiser constitution na olu m'o kɛ yan n'o don o ye sariya sɔsɔ de fana ye o mais o m'a kɛ yan ou bien a ma kɛ o de la n ko constitution kura dilanni min filɛ u k'a don a la a banna n'u taara ɲɔgɔn ye fɛn fɛn na u ka kuma an ka kan na a bɛ dala minɛ mɔgɔ tɔ ninnu ye Xi Jinping taalen faransi Chine président n'était Xi Jinping ya non ne t'o dɔn Chine président de tɔgɔ Xi Jinping a bɛ kuma han chinois journaliste bɛ a bɛ kuma dɔrɔn chinois muso bɛ ka a b'a mɛn dɔrɔn a b'a traduit français la ten sur le champ i y'a ye Kadhafi fana tun b'a kɛ mais mun b'an bali k'o kɛ et puis tellement que diɲɛ taara i bɛ kɛ kuma ye Turki la Russie b'a sigi dɔrɔn ka fɛngɛnin don a tulo la a ka kan bɛ dala minɛ mais ni aw ma ka langue officialisée jɔn de bɛ n'o k'a ye Machi donc o la bon n'o o bɛ kɛ sisan o linguiste minnu kan ka ta parce que an ta bɛ français la donc sûrement français ka minɛn dilannenw de don donc maliyɛn minnu kan ka ta ka mali ka kanw dilan donc olu maliyɛnw bɛ taa chômage la parce que francitaw bɛ bila o nɔ la n t'a dɔn n'i bɛ n faamuya très bien a bɛ n'a fɔ sisan n'an ka carte ɲini k'a to a bɛ dilan France français jeunes de bɛ baara sɔrɔ maliyɛn jeunes bɛ taa min chômage k'an ka wari to ka dilan France français jeunes de bɛ baara sɔrɔ maliyɛn jeunes minnu kan ka wari dilan olu bɛ taa min chômage mɔgɔ bɛ ka Afrique chômage ɲini min nin dɔrɔn de don k'an to tenni san n'an bɛ tenni dilan cogo di n'a dun tɛ tenni dilan k'a b'a san donc tubabuw b'a dilan k'u yɛrɛ sago k'u yɛrɛ ɲɛnata bɔ a la olu bɛ baara sɔrɔ u b'a don ka tila k'a feere aw ma donc aw b'a san min kan k'aw ta dilan o bɛ taa chômage la o dɔrɔn pe de don an bɛ kɛ consommateur dɔrɔn gafu ne tilala merci Cheikh i ye nimisi wasa sɔrɔ i ka jaabi la très bien baasi tɛ merci beaucoup Cheikh aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'an ka nin émission lajɛ aw bɛ se k'a lajɛ Renouveau TV sanfɛ dimanche o dimanche 19h wagati rediffusion o ye mardi o mardi 18h ni a y'o jɛ a y'a lamɛn Renouveau radio so sanfɛ jeudi o jeudi 19h wagati ni a bɛ fɛ k'an sponsoriser a bɛ se k'an wele 71 44 12 08 walima ni a bɛ fɛ k'an casquette ou bien an ka t-shirt san a bɛ se k'an wele 72 00 24 24 Aziz an ye mɔgɔ damadɔ ninnu ka question ta an bɛna olu tɔgɔ fɔ ko question poser i kunna mɔgɔ fɔlɔ min ka question taara ale tɔgɔ Seku Sala Tambura ale ko a ko fɔlɔ ko bonjour RHM bonjour à toi bonjour ko a bɛ fɛ k'a dɔn ko ni Aziz kɛra Mali président ye don n'a nataw la ni Aziz kɛra Mali président ye ko programme jumɛn bɛ i bolo langue kɔnɔna la bon olu ye ɲininkali bon n b'a fɔ kosɛbɛ sa n b'a fɔ kosɛbɛ tuma la tɛ yan
Tamboura. Ok, bah faux. Mais ne connais pas l'unité, Mali langue officialisée. Au Canada présent. Ne m'a fait l'enfant qu'on est carré ko programme bien venu pour langue là. Donc ne la unité, ne ka présent wakati ka sur Mali langue officialisée, ne ka la unité est tchena. Ok. Voilà. Donc il y a quelques mois j'avais. Bon, on a dit il y a Mali président de là. Bon, akilnati na au camp. Bi. Hakilnati la bi, afo bi. Non mais, ne m'a fait afo asi la ko bizarre. Donc D'accord. Mɔgɔ filanan min ka question ta Aziz ale tɔgɔ Samake Aspi ale ko est-ce que a b'i kunna don dɔ la i bɛna place sɔrɔ Mali kɔnɔ i n'a fɔ gouvernement kɔnɔna la i ka nin kɛlɛ in sababu la ne ye question faamu kosɛbɛ i bɛ ka place dɔ de ɲini est-ce que i bɛ jɔ i bɛ ka sini jɔyɔrɔ dɔ de ɲini ka place dɔ de ɲini Mali développement gouvernement kɔnɔna la. Genre mɔgɔ dɔw y'a kɛ cogo min na kɛlɛ kɔfɛ u y'a ɲini ka poste ɲini. Question a b'a faamuya o y'a ɲini ka poste ɲini. Est-ce que e fɛnɛ ka di kɛlɛ fɛnɛ ka poste fɛnɛ sɔrɔ don dɔ la wa? Ɔ ni dɔɔni dir'i ma ka jɔnni dɔ i fɛnɛ da. Dɔɔni fɛnɛ dɔ i jɔnni dɔ n'a b'a da de. Ninnu kɛlɛ sugu ninnu tɛ o ye o. I b'a dɔn ninnu kɛlɛ sugu ye min ye? Ne bɛ taa sira min kan o yɛrɛ de bɛ ne yamaruya ka nin kɛlɛ sugu kɛ. Mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ kow ɲɛɲini olu de bɛ ko walankata bɛɛ k'i ka tata la. Donc a kɔni a tun bɛ se ka min fɔ an ye kosɛbɛ an k'an jija an ka ci fɛ an kana se ka bɔ an ka taa siraw kan o de don mais k'a kɛ ko poste ko don la n'o tɛ ni kalanw banna kalan sira minnu ka d'an ye an bɛ présenter poste minnu na jamana ye an b'o kɛ n'a sɔrɔ i kan ka présenter walasa i ka kɛ professeur ye i bɛ t'o kɛ o ye k'i ka baara de kɛ misali la n'a fɔra ko ɲɔgɔn dan n'a fɔra ko ka taa dépôt kɛ ko pour devenir militaire mais i bɛ t'i ka papier déposer i n'a fɔ tɔw kɛlɛ t'o la o ou bien i n'o ka kan yɛrɛ voilà. Mais comme olu armée ninnu t'an ka sira ye min y'an ka sira ye an bɛ taa ni o ye n'o kan ka laban cogo min na o bɛ laban ten. D'accord. Mɔgɔ laban ale ka question ko est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi ko bamanankan ye an ka langue officielle ye ko parce que bamanankan de fɔlen don kosɛbɛ Mali kɔnɔ. Voilà o la n'i ye mɔgɔ caman ɲininka ko Mali kan lakodɔnnen jumɛn u b'a f'i ye ko bamanankan. La o la Mali la réalité min bɛ yen cɛ min bɛ yen ani cɛ min bɛ papier kan o tɛ kelen ye. Cɛ min bɛ yen Mali kan lakodɔnnen o ye tubabukan de ye bamanankan tɛ dɛ français de don mɔgɔw k'o de dɔn o la ne ko cɛ min bɛ yen k'an k'o kɛ papier kan an ka baara kɛ n'o ye bɛɛ bɛ kan min mɛn a y'o don a ka baara kɛ n'o ye. E m'a ye n'aw ye ɲɔgɔn ye cogo cogo n'aw bɛnna fɛn fɛn kan a bɛ tila ka laban tubabukan de la aw ka miiri k'o sɛbɛn tubabukan na mais n'aw ka kan don aw bɛnna kan dɔrɔn a y'a sɛbɛn a banna bɛɛ b'a faamu. Jamana minnu bɛ ten an y'a olu n'u ka ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu n'anw ye u ka ɲɛmɔgɔ bɛ kuma kan min na jamanaden fanba b'o de mɛn aw tuma an ka ɲɛmɔgɔ ka fisa n'anw ye ayi i ti fila fana ye ka misi gɛn misi kan na abada parce que fila b'a bila a kunna ale ye mɔgɔ ye misi ye bagan ye n'a sɔrɔ sisan k'an bɛɛ ye mɔgɔ ye mun an ka ɲɛmɔgɔw tɛ anw gɛn kan na u bɛ kan min mɛn f'u b'an gɛn kan wɛrɛ la donc o tɛ k'an jate ɲɛmɔgɔ ye mais ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka kunkilenna t'o ye dɛ mais jamana sariya de b'o kɛ parce que tubabuw tun b'anw mara waati min na o tun b'an mara ni tubabukan ye o tun t'a mara n'u ka kan ye parce que o tun t'an jate o dɔ ye tubabuw taara tubabuw sen da nɔ ni mɔgɔ min y'i sen da o sen da nɔ la e b'i balimaw don da la cogo di e ma ye an bɛ kule depuis karisa kɛra minisiri ye a ɲinana an kɔ dɔ wɛrɛ tɛ koyi a bɛ taa sira min kan o de don parce que karisa bɛ maa min ka taa sira kan o tigi tile kelen ma aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye o tubabu man kɛ mɔgɔ ye arabu man kɛ mɔgɔ ye donc n'i y'olu ka taa sira ta i t'i balima kɛ mɔgɔ ye c'est tout o dɔrɔn pe de don o la ne ko n ka kan ka kan dɔ b'a la. D'accord. Ok Aziz an bɛ ka se émission labanmayɔrɔ la ni mɔgɔ min mago bɛ Aziz la o sigi sɔrɔ numéro jumɛn na. tɛmɛlen na man ka nɛgɛjuru sira bila. olu kelen don dɛ. u bɛ 70 ta fu 11 fu 5 17 00 11 05 70 00 11 05. Merci. Voilà, ouais. Quand on l'a fait, peut-être on ne sait jamais. Et déjà bon, c'est bon. C'est bon? Très bon. Ah, ok. C'est bon. D'accord. Aziz, c'est un phénomène. Il m'a dit depuis la Belgique à la guerre. Nico, 0 0 0 11 0 5. O te espagnol ya.
olu b'a fɔ et puis Aziz ye di kalan bɛɛ k'a to Mali de la a ma taa a ma bɔ da fɛ. Cheikh ne bolo Aziz yo yɔrɔ jaabi di ma a ka kumaw kɔnɔna la parce que a ko n bɛ kuma in reformuler tuguni contrairement an caman bɛ internet utiliser sansi dɔw fɛ ka taa an ta kɛ réseaux sociaux digi dɔrɔn ye ka tile bɛɛ kɛ Facebook TikTok Snapchat kan Aziz y'a ye internet fɛ ale bɛ se ka nafa wɛrɛ bɔ a la donc a y'i yɛrɛ kalan a ye kan caman fɔ k'a y'i dogo kan bɛɛ la internet kan donc o bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ in na mɔgɔ minnu bɛ ka internet fana utiliser a bɛ se ka k'a ma sababu fana ye ka ko dɔn c'est extrêmement important. O tan ka mɔgɔ ninnu bolo non min ka d'an ka mɔgɔ ninnu ye affairage o de la n ye mɔgɔ caman ye o ye émission sigi a kan ko télé et radio et téléphone ye dɔw ka furu sa téléphone ye ne ko n ko téléphone m'a kɛ dɛ u yɛrɛ de y'a kɛ téléphone t'a yɛrɛ manipuler mɔgɔ de t'a kɛ donc fɛn min ka d'anw ye yan e b'a dɔn fɛn min ka d'anw ye yan. Allô, tu veux poser question? Attends, elle est partie. On doit les gagner. On va loup comme quoi. On loup bébé loup de. Voilà, et puis on loup drôle de la de quand on fait fêtier. Bon, hey, on a avec quelqu'un on fait bibi na diable trop na. Surtout en chifina ko. C'est nous. Kalan bɛɛ k'i taara école la. An y'o yɔrɔ la clé. C'est nous. Internet ka diɲɛ fɛn bɛɛ b'a kan. Fɛn bɛɛ. Hali i bɛ diplôme sɔrɔ internet kan. I bɛ fɛn fɛn ɲini a bɛɛ b'a kan walayi. Aw ni cɛ D'accord. Donc Aziz an ka ɲininkali laban. Bon, ɲininkali yɛrɛ tɛ conseil an bɛ conseil de ɲini fɛ e bolo e bɛ se ka conseil jumɛn di ou bien i hakilina an ka jamana marabagaw ye bi na. O ka nɔgɔn kosɛbɛ o jamana marabaga kura minnu bɛ yen sisan mɔgɔw b'olu bila sifinnakaw de fɛ o tɛ yan. Wa an b'a fɔ ɲɛna k'u kan'u sinsin mɔgɔkɔrɔw ka miirina ka tɛ jamana jɔ bi transition mɔgɔw n'u y'u sinsin mɔgɔkɔrɔ ninnu ka miirina ka tɛ jamana jɔ n'a tun bɛ jamana jɔ bi tun t'an sɔrɔ Mali kurako la o de la a bɛ mɔgɔkɔrɔw caman kunna kelen ko an tɛ se k'an ka bamanankan ta ko n'o tɛ ko siya tɔw bɛ kɛlɛ kɛ o bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de kunna k'a bila an kunna ko ni tubabukan tɛ k'an tɛ kɛ mɔgɔ kalannen o bɛ mɔgɔkɔrɔw de kunna n'i ma bugɔ ka se ka français fɔ sans faute o bɛ mɔgɔkɔrɔw de kunna bon ni dun y'a lajɛ an bɛ ka taa yɔrɔ min na a bɛ ka fɔ ko minnu ye voriyɛnw ye kalan bafura minnu ka waati la olu de bɛ ka kɛ jamana jɔ ye o de la k'a fɔ ko tubabukan mɛn k'o de b'a jira k'i kalannen don n'o ye nkalon de ye parce que n'o tun ye tiɲɛ ye Russie kun an kun man kan tɛ ka girin Russie ka minɛ nɔfɛ parce que Russie tɛ baara kɛ français la Chine tɛ baara k'a la Japon tɛ baara k'a la Inde tɛ baara k'a la Algérie tɛ baara k'a la an dun bɛ girin olu jamana olu nɔfɛ u dun fana b'a ɲɛ u ka wariw ka girin n'an ta ye donc tubabukan mɛnli ko ye dɔnniya o nkalon de an ka waritigi baden bɛ yen u ti foyi dɔn tubabukan na français la mais u bɛ arabukan minnu mɛn fɔlɔfɔlɔ o tun b'u dogo parce que fɔ k'u ma kalan n'a sɔrɔ n'i bɛ arabukan mɛn o bɛ i ka kunfinya ko fɔ munna Mali bɛ girin ka taa kalan kɛ Arabie Saoudite militaire fara karamɔgɔ kan bɛɛ bɛ girin u ka kalan nɔfɛ u dun bɛ baara kɛ u ka arabukan ninnu na ye i y'a ye donc an de tun bɛ fili la bon ni fili suguya bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ kan k'olu mɔgɔw to fili la k'u to dibi la k'i bɛ bɔ yen ko parce que k'e ye ko faamu ka yɔrɔ wɛrɛ sira ɲini wa non i mana san 100 kɛ kɔ kan cogo o cogo don dɔ i ka dunuya bɛ f'i ye foyi tɛ min bɔ i faso falen yan'aw ka girin ka taa aw ka wari sara ka TGV lajɛ tubabu la a ye TGV lanaw fɛ yen yan'aw ka taa Tour Eiffel la ye France a ye Tour Eiffel lanaw fɛ yen o de la Skytree bɛ Japon Tour Eiffel bɛ Mali la a bɛ kɛ sira kɔrɔ nɛgɛ jamjamba ninnu ko Tour Eiffel de jɔ f'i ye i ma muso ba ye kɔnɔ bɛ yɔrɔ min voilà o ye m'o fɔ denmisɛnninw fana bɛ yen sifinnakaw min bɛ dɔnniya fɛn fɛn dɔn arabukan français la anglais la u k'o bayɛlɛma ka na an ka forobakanw na misali la mɔgɔ min bɛ droit dɔn droit bayɛlɛma an ka kan na mɔgɔ min bɛ allemand mɛn allemand dɔnniya dɔ bayɛlɛma ka na an ka kan na i y'a ye donc ko transition mɔgɔw k'u ɲɛkilen jamana constitution faleli ma n'aw ko k'a tɛ faransi fɛ a man tɛ ka faransi ka taasiraw kɛ aw sinsin yɔrɔ ye n'o tɛ u bɛ segin ka na e m'a ye Modibo gɛn seginna ka na parce que Modibo gɛn k'u kan t'u ka sira kan k'u ka wariw bila u ka wari tilala ka na donc ɲɛ b'a la fɛn bɛɛ bulon n'o kan de la. D'accord problème t'a la donc i ka foli ka laban nin yɔrɔ la an ka nin plateau kan ka lase i kanubagaw i lajɛbagaw ale ni émission yɛrɛ lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma. voilà n bɛ aw ka RHHM yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso fo a bɛ tɛmɛ mɔgɔ minnu ka
Jabarani Sola n'o ye renouveau m'olu fana fo kosɛbɛ ka professeur yɛrɛ fo professeur dɔ bɛ n b'ale fo kosɛbɛ ne y'a ye avant mɔgɔw b'an ka jaw sɔrɔ téléphone ni fɛnw fɛ an b'aw ka jataraw yɛrɛ fo kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ timinanja sɔrɔ ka an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'u fo kosɛbɛ folisena min bonyɛnnen don olu kelen de bɛ tila ka kunnafoniw di anw ma nin de bɛ ye nin min fɔ nin de ye tiɲɛ ye a ka surun nin na donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ala k'aw ka jamukan lataa ɲɛ b'aw dɛmɛbagaw bɛɛ fo. Merci beaucoup Aziz. Ash. Ouais. An ka foli belebeleba bɛ Aziz ye a sɔnna ka na an ka wele jaabi a bɛ kɛlɛ min kɔnɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a la c'est vraiment un combat noble c'est-à-dire hɔrɔn kɛlɛ don yarabi an bɛ dugawu de kɛ ala ka fanga don kɛlɛ in na hali bi voilà an ka foli bɛ an filɛbaga n'an lamɛnbagaw ye fan bɛɛ u bɛ yɔrɔ min na ne tɛ se ka bɔ kuma la ni ma foli bila an ka dugulamɔgɔw ye Kayikanw b'aw fo. Ok, merci. N'a kɛra somɔgɔw fo ye Wasolokaw fana b'aw fo. Ayi mais n'olu Kayikaw fo. Bunikaw b'aw fo. Malidenw ne b'u fo. Aw bɛɛ b'u kɔnɔ. Ayi ne de y'a daminɛ dɛ. Ayi de y'a daminɛ. D'accord, merci beaucoup. Halisa b'an ka sponsor fo ni olu ye. Teflecha je pressé ale ni OTS a continuer aw ka abonné an ka plateforme bɛɛ lajɛlen na an ka page Facebook, Instagram ani chaîne YouTube olu ɲɔgɔnna caman aw kan bɛ dimanche wɛrɛ ni ala sɔnna ma. Au revoir. Teflecha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko Teflecha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nka sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba Teflecha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya Teflecha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ Teflecha hey a foronko kelen kɛ I ka ngalon bɔnda. Jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya I n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma. Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS a fɔ jama jigi haju wasa k'aw ka kuran minanko hami ba pewu Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS do aw ka ampoule OTS a batiri ta n'a kuranda panofile ni kuranfile OTS pompe solaire kuranta ani batiri ta aw ka batiri jimaw ani gel n'o ye batiri blende ye dagabana téléviseur écran plat a marque siya bɛɛ lajɛlen OTS la ɲinɛma kɛ min fɛnɛ kɔ lampadaire solaire do dukɔnɔta ni kɛnɛma ta k'a ka salon ni chambre minɛ k'u suma tɔbɛ a fɔ humidificateur ani climatisation a kuranta n'a batiri ta fɔ ka taa se a ka réfrigérateur ni congélateur mɔ ka danfara bɔ dugubaw ni togodaw cɛ an filɛ nin ye daba naani na Bozola rue la Prime ka tɛngu kalilakaw ka duba la alimamina botigiba fila cogo bɛ ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 24 ni boutique numéro 25 bɛ aw ka bila la ye ngoloni na ɲarela kaburu do tɛmɛnen kɔ I kundalen kɔntɔrɔ ni sanɛ kan OTS boutique ba da yɛlɛn bɛ ye Kolokorota sira kan Moribabugu kɔnɔ I tɛmɛnen Moribabugu mairie la ni yi numanbolo lajɛ OTS boutique da yɛlɛn bɛ ye ka yɔrɔjan dama fɛnɛ bɔ a ci la Établissement Ousmane Traoré Sisawane OTS kɛmɛ k'a ka boutique belebele da yɛlɛ immeuble Nimagala la yɔrɔkura tɛtinɛku do min lasɔrɔ ka di n'a mago jɔra na a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 76 97 39 45